Salve, gurizada. Salve, salve. Um segundinho, tá? Já falo com vocês. Tô dando uma zoiada aqui pra ver se a live tá filé. Como sempre. Tá? E aí eu já puxo o chat e comento que eu vi que tá entrando gente. Já tá a galera com a gente já aí, velho. Show de bola. Beleza, gurizada. Vamos embora então. Eu só preciso ver uma coisa, gurizada. Se a relação, tá, do meu... Se o meu microfone tá bom, o som, tá? Não tá alto demais nem baixo demais, tá? É só isso que eu tô conferindo rapidinho. Mas pelo que eu vi tá show. Ah, o jogo tá pipocado. Pera aí, deixa eu dar um refresh na placa aqui, pessoal. Que aí ela fica com o som filé. Bom, tá tudo rodando de boa, tudo tranquilo. Tudo rodando de boa, tudo tranquilo. Eu não sei quanto a resolução, gente. Se eu conseguir arrumar o YouTube, mas eu acho que esse maldito... Consegui! Ah, moleque, tamo 1080p a live, rapaz. Nossa. Eu tava conferindo, gurizada, o negócio do áudio, porque hoje eu vou transmitir com o Astro A40TR, tá? O microfone, no caso. Eu não vou estar utilizando o microfone de mesa, tá? Porque o que acontece, gente? Eu tô muito mal da rinite hoje. Então é mais fácil eu pegar esse botãozinho aqui, ó, e mutar, do que eu ficar mutando o microfone de mesa. Então é mais fácil eu clicar aqui e fazer o achiu, entendeu? Porque a rinite é isso, cara. Tu fica espirrando incessantemente ao infinito e além, tá? Então, obrigado pela paciência de vocês nessa introdução, onde eu fiquei conferindo aí, cara, se tava tudo filé. Vou puxar aqui agora o chatzão ao vivo, bonitão. Salve, salve pra Fátima que tá com a gente, pro cachorro, gurizada. Que tão, olha só, tô com as porcentagens de bateria do celular lá em cima, velho. Vai dar pra acompanhar tudo hoje. Vai dar pra acompanhar tudo, vai ficar bonitão. Vamos embora, gente. Ô, cara, essa aqui, gurizada, é pra ser a última live. É pra ser, não sei se eu vou conseguir finalizar o jogo hoje, tá? Porque liberou muita coisa. Muita coisa mesmo. Tá? Vocês vão ver aqui pelo mapa, cara, olha só. Só na área onde a gente tá, deixa eu abrir aqui, tem mais de 5 missões. Aí, vindo ainda pro mundo aberto, né, saindo aqui, tem mais missão pelas áreas. Então, vamos começar pelo esconderijo. Começar fazendo o quê? Eu vou começar indo nos meus aposentos e lendo as cartinhas que tem lá. Tem cartinha nova, cartinha com missão, tá? Não é só cartinha, tem cartinha com missão. Ok, deixa eu estar aqui configurado, tudo bonitinho. Vamos lá. Ah, deixa eu fazer uma coisa, que eu tô com a facecam muito maior, gente, do que o normal, tá? Pera aí, deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Facecam duplicada, maluco. Agora sim, agora sim. Eu, tamanho um pouquinho menor. Quando ali era minha facecam, eu tava fazendo um tutorial, mano, mais cedo. Mas agora tá direitinho, tá? Facecam de gameplay, que vocês conseguem ver essa informação na tela e tudo e tal. É, velho, nossa. E uma hora, cara, uma hora tem um tufão, tem um furacão aqui no litoral, tá ligado? Aqui do Rio Grande do Sul. E daqui a pouco tá quente, tá ligado? Tá complicado o negócio. Aí tu amanhece, tá de boa, depois tá chovendo, daqui a pouco tá nevando. É uma coisa de louco. Bom, vamos lá, então vamos começar com a mesa de leitura, pessoal. Temos duas missões aqui, tá? Mau humor, começando com a Karen. Caso não tenha notado, seu pobre cão fica o tempo todo no convés traseiro choramingando. Até parece Gav quando bebe. Tem alguma coisa errada. E algo me diz que não tem nada a ver com os ossos de antílope. Que o Torgal tem? Mais do que palavras. Vamos priorizar a missãozinha. Vamos lá, vamos ler novamente aqui. Temos então Em Busca de um Folho Perdido.
da Vivian, né, a 9 contos. Apesar de não querer sobrecarregá-lo mais, peço sua ajuda em um assunto pessoal, mas que também pode beneficiá-lo. Há textos antigos considerados tão ofensivos ao pensamento contemporâneo que a simples posse deles já é um crime, e meu encontro com eles, à distância, foi inesperado. Isso despertou em mim uma curiosidade acadêmica que persiste até hoje. Quero pedir sua ajuda para recuperar esse texto. Se precisar de mais um incentivo, saiba que estou disposto a recompensá-lo pelos serviços prestados. Me dá reputação, mas não vai me dar dinheiro. Dando XP também e... Something tells me this is no mere adventure story. Uma verdade conveniente. Ok. Missões aqui nos nossos aposentos, tudo pega já. Ah, cachorro, a ideia é que a gente zera hoje, cara. Só que tem tanta missão secundária que eu não sei se eu consigo, tá ligado? De verdade. E ainda tem muita coisa pra coletar também, não sei se eu vou conseguir, velho. Deixa eu visitar o Torgol no conversa da... Opa, cadê o Torgol? O Torgol é a missão 2. Missão 2 é essa aqui. Não vamos também misturar um monte de coisa e a gente ficar perdido. Vamos lá, falar com o Torgol que ele não tá se sentindo muito legal. Say what you will. Olha lá, tá contemplando a água, cara. Tadinho, o que será que ele tem? Pining for something, boy. What is it? What do you see out there? I never did ask where you got that anklet of yours. From Sid, that's why. On the day he brought him home. How long ago? And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll Oh, take no, like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Aí ficava se Doubly machucando. hard in being a frost wolf, torn away from his Eikons and all. Sid would always tell him, you want that iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he were looking for was you. I'm sorry, Torgel. Sorry for making you wait so long. Latido afirmativo, olha. Nossa, cara, eu achando que era tipo... Oi? Doesn't sound like he wants it off. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? Latido afirmativo. Ai, I need to go velho. with you somewhere. Será que ele quer ir no túmulo, velho? Quick, aren't you? Sério que por What you trás... been paying attention? Caraca, eu não vi, mano. Not Isso aí, nearly as much cachorro. as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Where to then, Torgel? Eu ainda não sou calvo, cara, mas provavelmente eu vou ficar. Apesar, quer dizer, meu pai é calvo, mas meu avô não era. Eu não sei, cara, se eu vou herdar. Mas eu não, ainda tenho cabelo sim, mano. Cabelo. Tá baixo ainda, cara. Me chamavam de Jesus, mano, há... Quantos anos? 2019, cara. Quando eu tava cabeludo, tá ligado? Mas ainda não sou, mas provavelmente eu vou ficar, mano. A menos que eu entre nessa moda agora que os caras estão implantando o cabelo da bunda na cabeça, tá ligado? Mas eu não sei se vale a pena gastar tanta grana, mano. O negócio é raspar a cabeça, deixar o barbão crescer e fazer a tatuagem do Kratos, bem mais da hora. É mais barato também. Pelo menos eu acho mais da hora, né? Tá, agora a gente tem que seguir o Torgel. Cadê ele? O rapaz tá lá embaixo. Vou te falar com as crianças aqui primeiro. What do you think happened to Miss Middledore? I heard she was kicked out of the university.
Que houve com a mid? Os moleques tão esquisito. You have to help us. With what? You didn't take apart another of Mid's contraptions, did you? No. Well, yes. Oh, But that's not what we want to talk to you about. It's Miss Mididol. She's been acting strange. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Right after she got back from saving me from Stoneir. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Miss Mididol's inventions. Olha eles, olha Don't eles. listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Mididol back together? She seems really sad. Eita. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that? For us? She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Ah, tinha uma dungeon no castelo. De olho no céu. Pena que a gente nunca conseguiu explorar, né? Os loucos fechou lá e já era. Erros do passado. Na verdade, ruim. A mid tá aqui. Vamos falar com ela na masmorra dela. Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she Meu weren't bound to Deus do anything céu, at essa all? menina é It's doida. not fair. The gods get the skies Ela é all to themselves, maluca. so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them. But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if her godfather's offering to lend a hand, Tô I'd be aqui, happy to gente, tô take aqui. it. First, I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the tub and crown. Refined stuff, like they make in Ordil. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the curse breakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? I should speak with one of the curse breakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while I'm there as well. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui, gurizada. Pera aí. Acabou a bateria. A bateria, a webcam é conectada, gente. Pera aí. Desculpa, como eu falei, eu tô com rinite, cara, tá ligado? Aí pra mim espirrar, cara, entendeu? Eu tô tirando a câmera. Has Mididol mentioned a new project yet? Senão vai ser eu me chacoalhando pra lá e pra cá, entendeu? Tá ligado? Vocês estão ligados? Deixa eu só fazer uma coisa aqui rápida. Onde é que eu tava? Aqui. Tá. Tô aqui de volta, tô aqui de volta. Beleza, gente, tô aqui de volta.
Meu nome de verdade não é Leia e Fátima, meu nome é Maurício. Por que não muda, mano? Fica mais fácil pra mim, velho. Tipo, eu olho, leio rápido ali e já comento, entendeu? Fica difícil de eu ter que associar, mano, um nome a um nome. Tinha uma missão aqui, rapaz. Meu Deus, onde é que... Como é que eu acesso aquela missão ali, bicho? Ah, eu não sei como chegar ali, não. Ah! Ah, tá, é por cima. Nossa, que lugar doido. I will not let them be forgotten. Herman, roupa e maldição. Sid, may I have a moment? Of course. It is an honor to finally speak with you. My name is Herman. I've been with the Cursebreakers for some time now, and I wish to be deployed to Ash. Any assignment will do. No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Something important. I was raised in an orphanage. The Badbach Conservatory. Or rather, Badbach, cara, eu tô ligado nesse lugar. I was held captive there. It was not a place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we feared no pain. Tormented until our hearts turned to stone. And few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. I lost so many. I can't even remember all their names. But they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured, every name recorded, every death logged with meticulous care. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. You were a Claro, good bora friend, fazer isso aí, Herman. rapaz, bora. But the fact remains that Ash is simply too dangerous. Sid, please, even should it cost me my life. Too dangerous for you, Herman. Not But for me. I'll go to Badbach and find the registry. You will? O cara nem acredita, tá ligado? I don't know how to thank you. You can start by telling me where I'll find this orphanage. Vida Grace. Hidden in a forest, overlooking the plains. All right. I'll see what I can find there. May the mothers guide you. Ok, erros do passado, mano, vamos lá. Mais uma missãozinha, Bom, tô tentando seguir o mais organicamente possível, né? Então, vamos lá. Eu falei hello pro Nick, ele comentou aí, hello my little friend, hello my friend, my big friend. Deixa eu ver se não tem nada aqui na enfermaria. O Brodinho tem as missões espalhadas, vou até dar uma olhada pra ver. Sob nova direção 2. Rosária não tem nada. Limites traçados 2. Dever eterno 2. E é isso. Opa, pera aí. De olho no céu. Rompe maldição, tem que pedir 10 pros rompe maldição. Esse aqui é um rompe maldição?
Beleza. Vamos falar com os caras. All right, Sid. Come to buy us around, have you? Only if you earn it. Olha! Needs a piece of light but durable bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the realm. Ô, seu fofoqueiro, pra que me falar a quantidade de missão, ou seu... Same. Whack 'em hard enough and they'll break. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. You know what an adamantus is? I do. And I know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. There's a rumor of an ancient adamantus down in Karava, near Old Bidza. Or what's left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. I'll keep that in mind. Thank you. Jedi Fallen Order eu já joguei, eu não joguei o Jedi Survive, cara. Esse aí eu quero jogar. Se eu achar uma promoção do game físico, cara, Deus livre. Eu vou direto pra cima do jogo. Tá, a gente tem um objetivo já fora do esconderijo, né? É uma verdade conveniente. Eu vou falar com a Vivienne, que ela quer uma história. Vamos ver qual é essa história que ela quer. I read your note, and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down will not be easy. Are you sure? Please. You have always granted me your Vi esse aí também, Nick. Vi, mas eu acho que o do Forza vale mais, cara. Tido, salve, mano. Tamo junto. Boa noite pra tu aí, bem-vindo. Novamente. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Hippocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but perhaps it is best that you hear the details from him. If you say so. Qual o problema de me contar? O negócio é que eu gasto de perna, né? But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Tá, moça. Ah, pelo amor de Deus. Qual é a dificuldade de me contar? A fofoca, velho, requentada. Toggle, where are you taking me? I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless you've already given me one. Back on the rear deck, you were looking west, toward Rosaria. O que tem em Rosária, Torgo? O que tem? Descansa, meu filho, fazendo umas tarefas pra gente. Almost 20 years. To Port Isolde, then. Fingers crossed the old mooring is still there. Port Isolde. Cachorro terráqueo, me especifica, mano, excluir como assim? Se eu tivesse que excluir da existência da história do planeta, da nossa vida, ou excluir, tipo assim, eu tenho os dois jogos, eu excluo um jogo ali do meu console. Pra virar ADM precisa ser membro? Não. Sendo membro tu ganha benefício pra poder participar de umas lives específicas e tal, tá? Pra ser ADM tem que ser, assim, tem que ser figurinha carimbada do canal de anos. O Nick tá aí desde 2015, gente. E o canal é de 2017, pra vocês terem uma ideia, o cara tá comigo desde o meu antigo canal, que deu problema com network, os caramba. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é ADM e decidiu virar membro pra me apoiar. Como se nunca tivesse existido Final Fantasy, cachorro terráqueo. Eu excluiria Final Fantasy. Ah, Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Hippocrates. Eu gosto pessoal. Tá? Não que God of War seja melhor que Final Fantasy. And you seek a rare gem indeed.
One whose name I had not thought to hear from your lips. You've been talking to Vivian. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. The executors? Coveters of secrets. A clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers. A tale which could overturn the established order were it ever to become widely known. Or, so rumor has it. I've never actually read the thing, or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, or people, before disappearing again, leaving nary a trace. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executors, yes. But what drives them? Self-interest or ideology? Fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Then my hunt was doomed from the first. What was Vivian expecting? That I'd pluck it from thin air? Not from thin air, no. From ash. Rumors of the executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. I have a friend. Well, I had a friend in the village of Garnick, a collector of rare tomes, upon which subject we would oft correspond. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he too has turned. But though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Waloed, I'll be sure to pay Garnick a visit. Beleza, nova... Eu acho que é nova área, né? Garnick. Não lembro de ter passado. Talvez passei por Garnick e não prestei atenção. Uma casa, um povoadozinho. Bom, a gente já tem que viajar pra Bedbach. Tem que matar a tartaruga desértica em Corava. Ir pra Garnick. Pegar as outras missões aqui então que estão faltando. Antes da gente dar o fora. Vou falar com o Byron aqui. Tá sobre a origem. Está decidido a ir em frente com o seu plano? I know. Você nunca foi de fugir de uma briga? Há quem diga que é de família. Seu pai estaria orgulhoso. Thank you, uncle. Sei que ele vai estar com a gente lá em cima. As for down here, ainda mais todo mundo morrer, né? Ah, mano. Ok, 13 é demais. Conta aí qual é a missão. O que precisa, meu filho? Rutherford informs me that we owe you our thanks. Hadn't intended for you to get involved, but such are the times we live in, huh? I would have done the same for anyone else. You're far too modest, Clive. You'd make a terrible nobleman. But tell me, is the realm truly in as dire a state as Rutherford suggests? From what little I saw, you were right to be worried. I suppose I should have expected the worst. But I was rather hoping the great and good of the realm might have things a little more under control. Alas, it seems that firm leadership is in short supply these days, and without it, the people are bound to lose their way. We must move quickly.
But where do we start? True, the challenges that face us are many. But in my estimation, there are two key areas to be addressed before any other. The realm's armies and her larders. As you've seen firsthand, it's every man and woman for themselves out there. Certain cities have banded together to try and maintain some semblance of order, yes? But such cases are few and far between. And yet, the only remedy for the chaos that faces us is unity. A unity that transcends even the borders laid down by our ancestors. In short, if Storm does not stand together, she will fall apart. But how would one even begin to unite the realm? The armies, my boy. As I told you already, we begin by restoring order among the ranks of those sworn to maintain it. Sadly, I doubt I could convince even the lowliest gaggle of privates to dig a latrine together. But I do know someone the High Commanders have been known to listen to on occasion. Field Marshal Eugen Havel. I thought he was retired. He was, until an Akashic army tore through Randalar and killed most of the rank and file. There is no man alive more capable. Literally. And as luck would have it, I've already spoken with him on the matter. Of course you have. And he's agreed to help. On one condition. That he first speaks with you personally. Havel has always been a man of frustratingly rigid principle, and he has certain qualms about clasping arms with, well, with an outlaw. I extolled your many virtues as best I could, of course, but the old goat was adamant that he be allowed to appraise you in person. You don't mind, do you, my boy? Vambora, se é o que a gente precisa pra conseguir o exército, bora lá ser avaliado então. Jogar Minecraft e Minecraft Dungeons, os dois. Na verdade, os três Minecrafts que tem atualmente eu jogo. If the Field Marshal wishes to speak with me in person, then so be it. That's the spirit. I'll leave for Randalar at once. Would you send a Stolas? Of course. Rutherford is already in the Dalmekian capital. I'll have him tell Havel to expect you forthwith. Excellent. Thank you, Uncle. No, thank you, Clive. Clive. 13 é demais. Bora, Nick, bora. Oxi. O objetivo é comigo mesmo, rapaz. Bom, temos que ir para Randalar. Temos mais 3 missõezinhas para coletar aqui, pessoal. Que provavelmente vão nos levar pro mundo externo, né? Então, vamos lá. Começar pelo Joshua aqui. Ah, Clive. This is it then, brother. Indeed. You're wrong. Of course. Sem dúvida, mano. Vamos jogar assim, velho. Joshua, what's wrong? Tem que ver a plataforma, né? Xbox, PlayStation. Que eu acho que esse jogo não tem cross, né? Nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will, or something akin to it. His will? How? Where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the Duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but would you join me? Of course. Sem dúvida, velho. Sem dúvida. Vambora. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I am ready to leave when you are.
Tá, ok, mais uma missão. Tudo pra fora, velho. Tudo a gente vai ter que sair daqui do esconderijo. Adoro isso também, provavelmente. Alguma coisa perto do repouso de Marta, não? It's my old master. Seems there's no escaping her. She found some way to send me a letter. And something else. Records from a Waluda prison. Waluda? Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless. Bearers no one would miss. And even better for her, bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled. Ah, aquelas áreas fechadas, cara, em Waluda. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now. And while I'm well aware that you've forbidden Cursebreakers from traveling to Walud, I can't let those bearers die in their cells. I'd rather risk shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean... I'm making an exception, but we travel together. And we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we can. Eu não enxergo que ele é o Severino também, né? Thank you, Sid. There was a name in the prison register. A name from my past. Nossa, tanta coisa do teu passado, filha. Another of my former master's protégés. A gifted soldier, and the closest thing I had to family. The thought of him held captive in that place. He must be very important to you. He was. Is. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. I only pray there are still bearers alive to save. As do I, Doris. Bora lá. Consegui, Rick, consegui. Finalmente. Ok. Feito aqui, falta só coletar mais uma missãozinha antes da gente ir pro mundo, velho. É com o Nazaire. Sid, I was wondering if you could help me. Fala, o que tu quer? A bearer, but recently freed from his bonds, is keen to join the Cursebreakers. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. I don't mind, but why this one? Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. But scouting, we're few with the nose for that, which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Sounds reasonable. So you happy to oversee the boys' test, then? One can never have too many scouts. Truer words, Sid. I'll let the initiate know that you'll be attending his trial, and that he is to proceed directly to Northreach in readiness. No time like the present, eh? No time like the present. I'll await you there. Tentativa e erro, o nome da missão, velho. I don't suppose they could have chosen somewhere closer. Tá, beleza. Pegamos todas as missões aqui. Eu vou falar com a 9 Contos pra gente ver quais as novidades estratégicas tanto no mapa quanto no registro. Tem uma paradinha aqui, mas calma aí. Na verdade, conveniente é a missão que a gente já tá fazendo na realidade, né? Então... Here you are. Ó lá o cristalzão, cara. A origem. Thus ends today's lesson. Deixa eu ver a coisa rapidinho. Hippocrates knows of the tome ice. Whether what he has to say makes you happy to have agreed to help me is... Ok. Well, Clive. I am. Naturally. I shall... Beleza, tia, pode crer. Vou falar com o Hippocrates pra ver se consigo dar mais um up nos nossos registros, né? Antes da gente seguir pro mundo. Que além de completar as missões que a gente tem mais missões no mundo. Então...
Valeu, Fátima, é nóis, pode crer. É o Maurício, tamo junto. Good morrow to you, my friend. Tá, perguntar sobre a origem. Ah, yes. Indeed. Then go. Caramba. Having never visited, I cannot tell you exactly where in Garnick my friend's lodgings lie, but he did mention they were some distance from the road. I make no guarantee that you will find what you seek there, only that it is the best and perhaps the only place left to look. Ok. Daquela atualizada, daquela atualizada. Piu, 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 piu. If you would like to see them. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Bestiário tá completo, gurizada. Página 1, 2, 3. Tudo completinho, cara. Que da hora. Os mistérios do reino tá quase. Quase. Exposição geográfica. Cara, agora eu queria saber o que são as curiosidades, velho. São 22 curiosidades, eu tenho 9 só. Quer fofocar, Nick? Vamos fofocar sobre isso. Tu sabe onde é que ficam as curiosidades? Quer dizer, tu tem alguma ideia, né? Spore, cachorro, tem gameplay no canal de Spore, cara. Muito bom, cara. É muito bom. Spore é muito legal. Nossa, eu adoro aquele jogo. Infelizmente eu tava super longe e acabei corrompendo meu save. Tive um monte de problema no PC, cara. Um dia eu espero poder voltar com o game. Talvez agora que o PC tá mais potente, fazer com umas gameplay com qualidade, assim, bem massa. Mas Spore é bem legal. Bom, vamos lá, deixa eu abrir o mapa aqui. E vamos começar então. Eu vou começar pela missão do Torgal. Tá? Olha, ele já tá numa área... Não, não é uma área que a gente ainda não explora. Tem área trancada aqui, né? Mas vamos começar pelo Torgal. Que a gente nunca fez nada por ele, então acho que tá na hora da gente retribuir toda a ajuda que ele nos deu aí durante toda a nossa jornada, né? Vamos lá. Se tiver alguma ideia, Nick, passa pra nós aí, tá? Não precisa dar spoiler, mas, né, se tiver, eu aceito. A gente vai viajar? Pra onde que a gente pode ir, mano, de barquinho? Agora eu fiquei cafifado, curioso. It's still here. After all these years. O que tu fazia nesse barquinho, meu filho? Não, eu tinha entendido que o quê? Que a gente tinha que juntar todo o bestiário do Harpócrates, tá ligado? Mas eu tô chegando tão perto do fim que fica estranho, 9 de 22. I doubt that boat will hold a third. If you're sure, we won't be long. Hop in, boy. Ou talvez as curiosidades a gente consiga por concluir todas as missões de um personagem. Concluindo todas as missões do personagem, ele nos conta alguma coisa, alguma história, né? A gente já conseguiu de alguns personagens isso aí. Mas eu não sei se é isso, tá ligado? Que não é da Karen lá e do olho dela que ela perdeu. Poderia ter sido uma curiosidade aquilo lá. Mas eu também não sei. Vai ficar difícil. Pra onde que a gente foi, meu bom? Névoa. Caraca, que da hora, uma ilhazinha perdida, louco.
Right through those trees. Come on. Ah, deixa eu dar um carinho nos pimposos aqui. Nem parece que é um cão demônio do gelo. Race you there? I bet I could still beat you. Calma aí, calma aí. Ih, o bicho já foi. Ah, não, não foi não. Tu. Here we are. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? O que estão procurando? O que tá procurando, rapaz? Tô entendendo. Olha só, velho. Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Coisas que ele juntou. Did you bring these here? Minha antiga espada. Olha só, cara. Que viagem. Well. You never stopped looking for me, did you, boy? Thank you, Torgal. Isso aí é o cachorro assistindo que ele vai morrer na batalha final, tadinho. For never forgetting. Oh, cara, que amor. Muito legal, velho. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. Ele tava com 9. Se eu coletar isso aí, entrar lá no aposento dele e se tornar 10, mano, aí a gente tem uma ideia. Tem mais coisa, bicho? That's not the way back to the boat, Torgal. All right. I'm coming. I think I know where we're going. Nossa, dá pra ver o castelo daqui, cara. Que master. People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Clive Rosfield. Missão concluída. Mais do que palavras, beleza. Cara, eu preciso de pontos de habilidade. Espada de treino chamuscada, olha só que legal. A gente vai voltar pra casa?
Então, voltando. Sorry for the wait. We're ready. Tá, deixa eu ver uma coisa. Beleza, tá certinho. Deixa eu dar uma pausa rápida, gurizada. Deixa eu ver aqui os troféus. Putz, isso aí complicou. Tudo oculto, cara. Aqui, cara. Novo de 22. É, a espada não entrou pra lá, né? A espada, na verdade, eu acho que entrou no nosso inventário. Deixa eu só ter certeza aqui. A espada... Agora também eu já não sei de mais nada, bicho. Bom, vamos lá. A próxima missão a gente tem aqui, ó. De olho no céu. Deixa eu priorizar essa missão. Que é a missão... Tá, derrotar uma tartaruga desértica. Ah, vamos lá, vamos lá. Beleza, Nico, é nóis, véi. Pode crer, se cuida, véi. Se cuida. Onde é que tá essas infelizes, essas tartarugas? A melhor espada do jogo, cara, é a Gotterdamerung. É de longe a mais braba. Ah não, eu tenho que conseguir o óleo e derrotar uma tartaruga desértica em Corava. Aqui não é Corava, não. Aqui é o óleo, vou pegar o óleo aqui. Engraçado, cara. Esse lugar... A gente já passou por aqui várias vezes, mas eu não lembrava tão bem desse lugar, mano. Goblin fiandeiro. Deixa eu dar um couro naquele filho da mãe ali. Um pouco de porradaria pra variar. Eu só tava de papo até agora, velho. Então aqui é 1 hora já de papo só. Beleza, matei. Nossa, mas eu fui longe, hein. Pera aí. Cheguei, vou tomar um bombaço. Aqui foi tudo, né? Pegamos tudo. Beleza. Aqui não tem mais nenhuma missão, cara. Não tem mais nenhum objetivo nessa área. Que é, a gente tá em Rosaria, né? Beleza. Agora, aqui em Sambrek tem coisinha, bicho. Qual é a missão que a gente tem em Sambrek? Deixa eu dar uma olhada. A gente tem... Tentativa e erro, que a gente vai treinar o carinha. E tem a missão sob nova direção, no caso. Vou vir pra cá, mano, mesmo. Vamos treinar o brother pra ser batedor dos rompe maldição. Beleza, aqui pra trás. At least have mentioned where in Northreach he'd be testing this recruit. I'm nervous. Is it alright to be nervous? Tô nervoso, Well cara. met, Sid. This is the initiate. Ember, present yourself. At your service, Master. Please, just Sid. There are no masters here. Your life is your own. Oh, of course. Thank you, Sid.
The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, yes. You are aware of the dangers inherent in that role. I am. But I swore I'd face them. Just like the man who saved my life. And who would that be? Gav. It was him who found me and freed me. No magic, no support, just one Gav man salvou o and cara, his mano. nose came and sniffed me out. Que da hora, He taught velho. me what one man can do if he puts his mind to it. And I've been training ever since, so that one day I can be someone's savior, just like Gav was mine. Tomara que dê certo o treinamento, né? Tomara que ele não... You clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no illusions. Stick to this path and you'll make a fine cursebreaker. So, what? Have I passed? You haven't even started yet. Now listen. Ele achou que eu quero só falar as palavras bonitas, deu, teu batedor, irmão. Not far from here is an Imperial lookout, Eastwatch. The guards there record all their sightings in a logbook. You are to find it and bring it here. Nossa And bring it senhora. here, right. Anything else? No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost and stealing the logbook would be quite sufficient. You will need to assess the situation, determine a point of entry, create a distraction and effect an escape, all without being discovered and thrown into an Imperial oubliette. Ember, Gav isn't our best scout because he can do everything. It's essential that you know your limits. Know my limits, right. I won't let you down. Ai, meu Deus. Vamos ter que salvar a bunda desse rapaz aí, ou o que que vai ser? It shouldn't be as dangerous as I made out. But keep a weather eye on him all the same, would you? On my way. All right, Ember. Impress me. Como é que a gente chega lá? Tá, tem um caminhozinho aqui bonitinho e tal. Atravessando a mão sagrada. Beleza, vambora. Eu quero saber das ameaças notórias, mano. Cadê essas ameaças, bicho? Não liberou nenhuma ainda. Das últimas 5 que a gente tem que fazer. Epa, não, calma aí, calma essa bunda aí, me deixa em paz, tô trabalhando aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ai meu Deus, já passei, rapaz, volta aqui. These are clean kills. Perhaps young Ember really is ready. Oxi, grito estridente, aí ferrou. Talvez esteja pronto, ou talvez não. Ah, meu Deus, não é nem não estar pronto. Ah, meu Deus do céu. If you want him, you'll have to go through me. Vamos lá. Matar com um golpe, vamos lá. Olha, pega a visão. Rapaz do céu. Ô louco, tu vai me acertar, vai? Vamos lá, vem comigo. Pausou, pera aí, gurizada, pera aí, deixa eu... Esqueci de conectar no console o cabo, cara. Tá conectado no controle, mas não tá conectado no console. Agora foi. Vambora. Já era demais, velho. Nossa, mano, toda postura terminou ainda com o rodopio, velho. É louco.
Negócio bailarinístico o negócio, cara. 100 pontos, tá valendo, cara. Pô, matei uns bozão mais sinistro, ganhei menos que isso aí. Ponto de habilidade, pô, mó escasso isso aí, velho. Ember, are you? Morreu do coração, infartou. Cadê o moleque, bicho? Gone. Of course. Scouts really are a rare breed. Back to Northreach it is then. Quer ver que ele tá com o livrinho? Quer ver que ele conseguiu fazer a missão dele? Da hora esse forte, cara. Pena que não é explorável, né? Não dá pra subir lá. Não tem nada. Demais. Tá, tem que voltar ao rincão. Vamos voltar caminhando. Vamos voltar caminhando, caramba, né? Que a gente perde tanto tempo falando com os caras que a viagem rápida acaba, tipo, se justificando pra caramba. A fortress? And who'll pay for that? I didn't expect you back so soon. Where is Ember? How did he fare? I thought I'd find him with you. He must have fled. I followed him to Eastwatch, where I found him being set upon by a wild Avis. He was just standing there. Didn't even draw his sword. I had to step in and take care of things. But by the time I had, he was nowhere to be seen. I assumed he'd set off in your direction, but apparently not. I'm sorry, Sid. I knew the boy had a nervous streak, but he seemed like the right man for the job. Oxi? Olha lá. Tá com o livrinho, quer ver, vagabundo? This is the logbook you tasked me with retrieving. Eh? How did you... Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. What? Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He has you there, Zerar. And he did it all on his own. Sensacional, filha da mãe fez exatamente o que tinha que fazer, cara. É um batedor. And now I have to decide whether I agree. Of course. We'll await your evaluation back at the hideaway. Don't you leave my sight. Yes, Sergeant. Não, mandou demais, velho. Mandou demais. O Gav faz isso aí mesmo. A gente tá no meio da treta, o Gav vai lá, rouba todos os bagulhos, faz as tretas que precisa. Ah, eu acho que o cara mandou bem, velho. Sinceramente, eu acho que o guri mandou bem. Já vou pegar a missãozinha ali já da Isabel. A dama, né? A dame. Passar aqui pelo rincão setentrional e ir direto pro bordel. I would speak with this Duke about the demands he's made of me and my family. Ah, pior, tem o Duque imbecil, né? Que eles iam ver se iam fazer uma rebelião ou não com esse trouxa. Ele tava vindo querendo dominar tudo e se tornar dono daqui porque perdeu a cidade cristalina lá. Vamos ver, sob nova direção 2, né? Vai, Isabel. Chora pra nós. Clive. What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizens' watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might sleep easier, if only for a few nights. Of course. Whatever you need. Thank you, Clive. What would I do without you? Philippe told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. I wish to speak to you filha que about tava what might be envergonhando done. ele.
Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Absolutely. Ah, claro. Quando se trata de um assunto importante, eu tenho que sair. Agora, quando é pra ser capacho de derrotar todo mundo na porrada, aí me chamam, my father cara. is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. Que vai ser com He must fogo. be made to face the consequences of his actions. And who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle drastic? Drastic action is precisely what is called for. Unless you are content to see your people downtrodden and dispossessed. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him. By A filha com consciência social, cara. O pai é um bundão. Fight him. Maneiro. No. My purpose is to quell the tension in Northreach, not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, I assure you. Yeah, But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Indeed. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve. Vai fazer nada, não vai fazer a mesma coisa. Of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch. But perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Right away. It's just a pity I cannot join you. I'd like to see the two of you in action together. Sob nova direção 2, vambora. Bom, esse aqui tá por perto, né? Então já vou completar essa missão. Que aí é Jorge, meu pai. É Jorge, rapaz. Vambora. I mean, it'd be nice if we could all do whatever. This is my father's stall. So you are content to abandon the people to their fate? Please, I beseech you. Não conseguiu com um, vai com o outro agora. You must fight to defend your home. That's exactly what I am doing, milady. Or trying to, at least. The land is crawling with fiends, and someone has to keep watch. Even when our true enemy is hiding in the garrison? Fine. You're not the only able-bodied man in Northreach. Thank you so much for your help. She cornered you too, then? Could hardly get a word in edgeways. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fomenting rebellion. I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did she? Right as always. In fact, you're just the man. We've had some reports, you see. Sightings of, you know what.
They're back. Seems that way. All over, too. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're willing, you could go and see what's what. Right. Where should I look? You know Grieger's Weep? One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Thank you, Clive. Será que é uma área que a gente não explorou? Into one of the other sightings. Let's rendezvous back here later. Beleza, rapaz. Eu pensei que eu ia treinar os caras, né? Não que eu ia sair metendo porrada em bicho. Mas pelo visto, sair metendo porrada em bicho. Ah, aqui a praiazinha. Seguinte... Não, mas não é aqui que tem a área trancada, né? Aqui tá tudo aberto, tudo bonitinho já. Esse mapa aqui já foi 100%. Bom, vamos lá, louco. Essa espada é muito da hora, mano. Bom, cadê os acásticos? Tem que achar esses jamelão, bicho. E deitar eles na porrada, tá ligado? Cadê? Ah, eles brotam do nada. Deixa eu fazer uma coisa aqui rápido. Aqui, vem pra cá, vem pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, tá bom, tá bom. O poder é mó bom, cara. Pega uma quantidade absurda de gente, olha lá. Você é louco. Será que vai aparecer mais, provavelmente? Não? Tá. Novos inimigos próximos, claro. Só no bucho. Ah, vou matar todo mundo uma vez aqui agora? Vamos lá. Já era. Acabou-se. Caramba, mano, esse poder é sensacional, cara. É o poder mais poderoso do game, velho. Na moral. É muito forte, cara. Call that a test, Ultima. Clive, it's me. You alright? I am. But it seems the reports were true. The thralls have returned. I dispatched the few that I found. Cara, não ia se juntar com a gente lá depois, lá no outro lugar? But what were they doing south of town? They all came from the north last time. We might be able to fend off an attack from one side or the other, but from both? Do you have eyes in the north? Some. I should probably go and have a look, though, just to be sure. You head back to Northreach. I want you there just in case war breaks out while I'm away. What do you mean? Her ladyship's been busy working her magic on the townspeople, stirring up ill feeling towards her father. But she'll have her marching on the barracks if we're not careful. What? This is exactly what the Dane was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Vai incitar uma rebelião, cara. Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming blue murder. Ô, louco! Ela juntou uma galerinha. Do you not see, Father? The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. Ah, sem dúvida, seu imbecil. On the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. We can rebuild Sandbreck, just as great Grieger wills it. Ah, nem existe essa Gregor aí, mano. We could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates.
A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore. Nossa You may have filled my daughter's senhora. head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Oh! Yes, I know who you are. Nossa, o nome dela é Isabela. Twinside who bedded a branded. What? What? Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Griga. Clive! Oh. I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. No. Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Did you hear me? That was an order. While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! E os soldados aí, os soldados vão fazer também? You heard the dame? What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! Vou ficar fugindo com o rabo entre as pernas, rapaz. Common whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. Ó, que tapa, hein? Vixe Maria, esse aí tomou aqui, ó. Deitou com o cara na lama e vai ficar deitado até amanhã. Deus o livre. Então, agora a gente sabe o nome verdadeiro dela, Carla. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, take them to the Vale. We'll see to them there. Thank you, milady. I will. I'll play my part too. You still want for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, I should be able to thin the herd. Alright. But take care. Thank you. Só com a espada de Odin dava pra matar todo mundo, velho. Pelo amor de Deus. Thank us when it's over. Till then, madame. Beleza, vambora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, tem uma saída ali bonitinha. I want steel in the hands of every man. Caraca, mano. Os caras tão preparados pra guerra, bicho. Que a música é mó tensa e agora fica tipo super tranquila. Cadê os bichos? There are so many of them. Bora. Not for long. Nossa, cara, olha ali, cara. Juntou todo mundo aqui. Já era, doido. O cara corta a realidade, velho. Is it over? No. It's only just begun. Nossa senhora.
Going slow. Ai, mundícia. Aí pegou. Já era. Tá bem cortado esse vagabundo. Nossa, o cara perdeu nada de vida, velho. Beleza. Choque. Pedra. Deus do live, cara. Deus do live, a surra que o bicho... Cara, 230 pontos, mano. Tá dando muito ponto agora, bicho. Não sei se é por causa do nosso nível atual, mas tá dando mais ponto agora do que antes, cara. Tipo, o Odin deu pouco ponto. Aí explodiu a cidade inteira, todo mundo morreu. Não, Esperança é a última que morre, né? Pena que ninguém lá se chama Esperança, né? Nem a cidade, então... Ah, não, todo mundo suave. O outro tá chateado ali, ó. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. You were right. And I was wrong. About everything. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. That without a strong hand to guide them, they would drift apart. To be borne hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Not by force. Mas pelo prazer da safadeza. Of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself. Our purpose was ever the same, Your Eminence. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to home. You have the right of it again. As did you, Sabine. His radiance said it himself. Sanbreque is naught without her citizens. I forgot that.
and I am sorry. I'm sorry too, Father. I should never have taken things so far. I only wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, your ladyship, I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. Acho que agora a gente conclui e ganha a placa dela. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. Eu acho. And today there are more than ever before. Ganhar a plaquinha do rincão. Madam Isabel is a rare soul indeed. In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, my lady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. Olha lá, vamos se redimir, a galera vai se redimir, mano. One of us now. One of you. Well said, Captain. Let this be a new beginning. Not only for Sanbreque, but for us. Well, since there's nothing more to be done here, I should see if Isabel needs any help moving the wounded. Can we get you anything? There's no need to worry anymore. Já joguei Dream sim, cara, muito bom. Poder criar o próprio jogo dentro do jogo é muito da hora. Vai, Isabel. Fala pra nós. I'll be happy to man one end of a stretcher if it would help. You've helped quite enough for one day, Clive. Thank you. Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. Tell me, if Northreach had fallen, what would you have done? A woman of your means could find a home anywhere in the realm, but I sense you would rather have died here. It's a long story. For you, madame, I have all the time in the world. Very well. Long ago, I had a life in the crystalline dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas, those halcyon days were not to last. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. It was the Vale that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Fico me perguntando quem é o cara, quem é o portador. Those that could be healed at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. Putz, cara, que sacanagem.
But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief, shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Never stop fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter, all united in defense of this town that we have come to call our home. And what of you? Can we count on your support too? Always. Tá, beleza. Missão concluída. Eu quero saber agora... Agora eu não me lembro se eu já peguei a placa do Ricão Setentrional ou se ela vai me passar agora. Placa do véu. Pegamos, gurizada. Agora é a hora... Oricalco. Era o que tava faltando. Não, não tá faltando oricalco. Não tá faltando o trevaço lá. Bom, mas com isso aqui eu já posso montar outra paradinha que eu queria montar. Placa do véu. Vou fazer aqui, ó. Pause rápida. Clicou o botão PS, troféus, DS, que tem um vagabundo. Cadê? Esse aqui é de montar a espada com o Tedamerung. Pela ordem, gurizada, exibir. 9 de 22. Cara, não é possível, mano. Não é possível. Talvez não tenha entrado lá, né? Talvez a gente tenha que viajar pro esconderijo pra liberar a parada. Eu vou fazer isso aí. Não, vou fazer aí agora. Não viajar já. Não vou fazer isso aí, não. Olha lá. Engraçado, não contou ainda. Então pode ser que realmente. Pode ser que ainda vá contar depois. Temos recompensa ali. Bom, agora a gente vai viajar pra cá, pessoal. Pra Dalméquia. Em Dalméquia a gente vai concluir as últimas missões. Pegar outras, né, que tem pra fazer. E é isso, velho. Vamos começar aqui pelo albergue de Dalamil. Gurizada, eu já volto, tá? 2 palitinhos.
sem novas ameaças, pessoal. Por enquanto não tem ameaça nenhuma, tá? Por enquanto só a missão secundária mesmo. Não sei se as missões secundárias vão liberar alguma ameaça notória e tal. Mas por enquanto é isso. Isso aqui. Vai, Lubor, fala pra nós. Chora, rapaz. Thanks, but I'll be traveling light. I'm almost finished already, in fact. You're really going to go through with this, then? I am. But before I go, there is one small issue I'd like your assistance with. Well, two, in fact. If it's within my power to help you, I will. It's the children. I refuse to let them share in my disgrace. And if I leave them here, they surely will. Our friendship would see them ostracized forever. But I can't take them with me either. I can think of only one place where they are certain to be safe, and provided for, and loved. The Hideaway. Of course. The children would be more than welcome. Thank you, Clive. I will not forget this. Lubor, are you still here? What is it, Ferda? You look pale. There's been a flood in the Velcroy, a damn big one. The League of Outlaws encampment was completely submerged in ether. What? Every last one of the bastards has turned. And they're headed this way. Bandits are one thing, but Akashic bandits are quite another. The town guard won't stand a chance against them. We need to evacuate. There's no time to lose. Ferda, gather the men. The Akashic may strike at any moment. Lubor vai salvar geral e a galera vai perdoar ele, quer ver? Well, what are you waiting for? Yes, my lord. Clive, change of plan. The children stay with me for now. I need you to find Conrad and Natalie. Tell them to prepare for a full and immediate evacuation. Understood. I'll do what I can to convince everyone else. Wish me luck. Vamos lá, limites traçados, hein? Eu quero ver essa treta, mano. You have to listen to me. They're coming. Why do they always have to make such a... Ah, it's you. What do you want, Lord Underhill? To pass on an important message. There's been an ether flood out in the Velcroy. The camp where the so-called League of Outlaws were gathering has been swallowed. They're no longer just bandits. They're Akashic now, and they could be here at any moment. You need to begin preparing for a full-scale evacuation right away. Oh, do we? And who was it who gave you this disturbing news, might I ask? Lubor, perhaps? The man spreading the same poison out in the square as we speak. You may believe his lies, my lord, but we know better. But why would he lie about something like this? Some twisted attempt at revenge, perhaps. If he had not been unmasked, he may well have been elected our leader. A great honor for one Só a gente vai se ferrar pela arrogância, porque eles são muito otários. Feel aggrieved at having been denied. Lord Underhill, forgive me, but it has become all too evident where your sympathies lie. Eu mandava foda-se, eu não sou Supremos, eu sou Clive Rosfield, eu sou duque seus bosta, eu vou matar vocês tudo. You may not trust me. Tipo, o rei de sake of your people, ask yourselves if there is any chance that this is true. There isn't. You can be certain of that. Ai, mano, eu quero muito que eles sejam mortos por Akashicos. Eu só quero salvar as duas crianças, velho. E se tiver mais criança, eu salvo mais criança. Agora, esses otários, eu quero que tudo morra, mano. Come, Clive. If our words will not move them, then we must find another way to help save the town. You're right. Let's speak to Lord Ferda. They're coming. You need to evacuate. I think we'd better shut up. What's Lubor raving about now? Cadê a pessoa que tem que falar? Aqui. Lord Ferda. Sid, what's wrong? I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they wouldn't listen.
They've convinced themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town guard can't be counted on for support. But I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil, you only have to ask. I appreciate it. Sid! Further! I've been looking for you everywhere. Victor? I thought you'd left. I couldn't abandon a friend in need. And Lubor is in need at this very moment. Come quickly. Meu Deus, o que eles estão fazendo com o cara, rapaz? You have to believe me. The Akashic are coming. They don't eat. They don't sleep. They don't tire. And they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There will be no parley, no mercy granted. We may have saved the town once, but this is different. I do not ask that you forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! You'd like that, wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. You should run! Run, bearer! Yeah, run! Run! Far away! Run! Just go on, Yeah. Yeah. Yes. Go. Come on, then. Just go. Os Akashicos podia chegar agora, né? Wait. Someone's coming. Stop! You're hurting him! Ah, velho, apedrejaram criança, mano. Bah, que gente bosta. What did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems and he keeps all of you safe. Oh, Deus o livre. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad? Boh, otário. And what about Chupa your aí. counting table, Natalie? Who fixed that? Nossa senhora, as crianças estão só na ferida. Whose men make Bando sure de the streets bosta. are clean so all your boots don't get dirty? Nossa senhora, Who spends mano. all day, every day making sure things run Nobel da smoothly Paz. around here? And none of you ever say thank you, ever. Boh. But did Lubor ever complain? Mano do céu. Does he ever stop smiling? He keeps this whole place going. And you act like it doesn't even exist. Nossa senhora, mano. Meu Deus. Pá, essas crianças, rapaz. Lubor, we've heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run, but we will fight. All right then. Tadinho do Lubor, cara. Pô, não fez nada, velho. Não fez nada de mal. Gather round if you don't want to die.
As crianças cortou mais do que a espada, mano. Você tá louco. Eu não teria feito um trabalho melhor. Eu teria arrancado a cabeça de todo mundo, tá ligado? Mas, pô, o que as crianças fez, mano, cortou a alma. Arrancou o espírito. Muito bom, muito bom, muito bom. 10 de 10. Allow me to explain the situation. The ether flood occurred near the village of Cheratina, deep in the Velcroy. The place had been abandoned for years, until the League of Outlaws decided to make it their base of operations. Now they're all turned, and if the scouts' reports are correct, heading in this direction. They are mindless monsters, driven only by hate and rage, and they are utterly unpredictable. With the bandits, we at least knew how and where they were likely to attack. When these creatures come, Dalamil will have the bitterest fight it has ever faced on its hands. The town guard will muster at the north gate. The rest of us will take the south. Both forces will provide men to serve as scouts and messengers, ready to spread word of the size and nature of the Akashic Force as soon as it is spotted. And as soon as it has been, we will converge on its position and see that it is driven back from Dalamil at all costs. Conrad, can I count on the support of the town guard? Always. I leave the selection and coordination of the messengers in your hands, Victor. And the command of our men in yours, Ferda. If you would both be so kind, consider it done. As you wish. Natalie, I would ask that you and your people have the townsfolk barricade themselves inside the bathhouse. And tell the merchant not to waste time securing anything beside the essentials. Preserving life is our one and only concern. As long as we survive, it doesn't matter what trinkets we might lose. Our riches can be regained. And if anyone doubts that, let it be known that the Briar's Kiss stands ready to cover any losses. Very well. I shall tell them. Where do I fit into this plan? Where else but the most perilous place of all? I would like you to travel to the home of our erstwhile League of Outlaws, Cheratina itself. The main host is most likely still there, and Dalamil will not be safe until it is eradicated, root and branch. A little gardening. How pleasant. I doubt it. I have a feeling these weeds will be particularly stubborn. Luckily, so am I. So you are. All right then, we all know what we have to do. Now it's simply a matter of doing it. For Dalamil. Vambora, vambora, vambora que o bicho vai pegar. Nossa, cara, olha as barricadas que os caras fez, bicho. Não, a galera tá muito bem protegida. Vambora, vambora que o bicho vai pegar. Onde é que eles estão? Ceratina. Vou teleportar pra lá, mano. Já era. Nossa, inundação, velho. Tem éter pra tudo que é lado. There it is. The flood. But what's waiting for us inside? Sair da área, cara, de combate, os bichos, ó, volta a vida toda. É, a espada que o Clive tá é bem mais forte do que a espada do Odin. Mas o corte da espada do Odin, né, pelo menos o corte final do Zantetsuken é mais ferrado. Esse fogo aqui é sinistro, mano. Esse corte aqui, ó. Cada um foi com a mão, meu.
That's better. We can't leave a single one alive. Nossa, mano, isso é muito bom, cara. Pega todo mundo. Pega os caras tudo no raio. Pegar os caras com raio. Pegar a porcaria do mago deles. Já era, vamos. É geral. Novos inimigos chegando. Ô, caramba. Já era em partes, né? Ficar forte, conseguir dar um facão. Eu vou esperar na realidade. Vou segurar até ele ficar quebrado. Assim. Eu vou esfaquear ele bem esfaqueado. Aí sim, moleque. Cara, 220 pontos de XP, cara. De XP não, 220 pontos de upgrade ali, o azulzinho. Muito mais, cara, do que eu tava ganhando com bosses sinistros. The League is disbanded. I should get back to Dalimil and see how the others fared. All the Akashic we were able to find have been dealt with. Seems that might be the last of them. Last of them here, perhaps. Lubo, Sir Clive has returned. Clive! What news from Charatina? It's done. Root and branch. I knew you wouldn't let me down. Thank you, my lord. Friends, the Horde has been driven back. The Akashic have been defeated. And we need not fear the arrival of any more, thanks to Clive. Victory is ours. We bloody did it! We saved Dalimil. Lubor, allow me to apologize. After all you have done for this town, we should never have doubted you. But we did. And for that we are truly sorry. We only hope that you can forgive us. We need you, Lubor. Dalimil needs you. So, if you would still like to be considered for the position of mayor,
You have our backing. You do remember that I'm a bearer, don't you? We do. But that is not a stain on your character. It is a stain Finalmente, finalmente eles viram, We rapaz. thought only of what we perceived bearers to be, not what you truly are. The man who saved Dalimil twice over. I see. But I will only accept your proposal on 2 conditions. Name them. Firstly, that you will both do everything in your power to rally your people to my cause. If the town guard and the merchants Nossa, league do gurizada, not o chat accept my bugou. leadership, Sei que a live tinha it will caído. be doomed from the start. Tá bem. Tudo jóia. Seguimos. Unity is the key to defending Dalimil, and I do not doubt that we shall need to call on our combined strength again. When that time comes, I will expect us all to pull together, just as we did today. Of course. You have our word. And secondly, Valeu, cachorro. É nóis, mano. Pode crer, tamo junto. you will accept that if Até I am mais. to lead you, the mistreatment of bearers must end here in Dalimil. Any bearer within our walls shall be afforded the same rights as any other citizen. They will not be judged by what they are, but who they are. As we failed to do, and came so close to losing everything. We agree to your conditions. And we have only one in return. That you continue to work for the good of Dalimil, as you always have. Condition accepted. Well then, it seems my mayorship is all but confirmed. Do I get some sort of special hat? How fickle fate can Pelo be. visto é sem chapéu novo. Not so long ago, I had resigned myself to leaving Dalimil in disgrace. And now, I find myself her leader. Here. For everything. Lubo. About the children. Fear not, you are of course relieved of your responsibility. I would sooner face another horde of Akashic than see them brought up as outlaws. I'll make sure they're safe here. I don't doubt that you will. And not just the children, but everyone in Dalimil. I'll do my best. Can't have all your hard work going to waste. As crianças, rapaz. Salvaram o dia. E Dalimil. Salvaram esse fim de mundo. Missão concluída, a gente vai ganhar brasão, alguma coisa do gênero. Placa do beijo da Urzi, rapaz. Beleza. Ainda por aqui a gente tem mais missão, pessoal. A gente tem De Olho no Céu, né? Que agora a gente tem que derrotar uma tartaruga desértica em Corava. E depois tem uma missãozinha ali. Tem uma missão que já tá pronta ali pra ser feita. Tá no meio do caminho, na verdade. Então a gente tem continuação de missão. Tem missão nova e continuação de missão. Essa aqui é o quê? 3 é demais. Ah, que é a do tio. Vamos embora então aqui, De Olho no Céu. Vamos lá, viajar. Vamos viajar um pouquinho, gurizada. Ginger and ginseng. How about a few spicy sausages to... So, you're going to join the watch? The fellow who used to run this stall took to his heels. Nothing to report.
Sério, 104 pontos pra matar só aqueles bichinhos ali, cara. Nossa, vou começar a farmar nos bichos, cara, porque eu preciso upar, véi. Não tá fácil upar, não. Se vir aqui nas habilidades, mano, pô, tô penando. As que eu já tô usando já tá tudo upado. Deixa eu ver. Ah, essa que eu tô usando, eu vou upar ela. Deu, tá no tal. Só upando esse jamelão aqui e tudo. Beleza, do Odin já não preciso mais me preocupar. Agora eu vou focar nessa aqui, cara. Geruda. Beleza, agora vamos farmar mais uns pontos aí que nós está precisando. Vamos embora. Don't get surrounded. All yours, Torgal. As tartaruguinhas ali, rapaz. Vamos pegar as tartaruguinhas na porrada agora. It looks like we found him. Nossa, tomei bonito, hein? Meu Deus do céu. Vai quebrar. Aí. Aqui o raio. Já era, né? Eu acho que com esse poder aí o bichinho vai pro caramba. É, foi... Cara, 96 mil! 96 mil de dano, rapaz. Não acredito nisso. Nossa senhora. Não, depois eu vou ter que falar essa pro Nick. 96 mil, bicho. Caraca, velho. Nossa. A maior quantidade de dano que eu já fiz como Clive, né? Como o Ifrit a gente fez 1.300.000. Mas pá, véi. Coisa, hein? Rapaz.
Nossa, mano, só corte rápido, maluco. Eu espero que esse bicho dê bastante ponto pra gente, né? Senão vai ser um desperdício aqui de poderes e tempo nele, mas vamos lá. Não tem problema não. Quero ver aguentar esse corte aí, rapaz. Ih, não é que aguentou mesmo? Rapaz, que miséria. Oxi! Nossa, seu infeliz. Que é coisa bruta, né? Força bruta, então, né? Toma, então, a força bruta aí. Nojento. 80 pontos. Tá valendo. Tá valendo. É muito, mas tá valendo. Mas tem uns doquinhos lá, o bagulho deu 100 e poucos, cara, ponto. Eu não entendo isso aí, velho. Não entendo essas métricas deles. Eu vou passar aqui em Dravosd pra ver o que, a loja tem aqui de novidade pra gente. E depois vou viajar pra Tabor. E já Elves, vambora. E é isso que a vida tem de melhor, minha gente. I have some things for sale. Que você tem? Temos espada defensor, uma porcaria. Porcaria. Não tem escuridão, tem tal. Música eu já peguei pra comprar poções, cara. Comprar poções. Here you are. Certainly. Que dinheiro a gente tem bastante, né? O problema é os pontos pra upar. Os pontos pra upar que tá me faltando. Agora dinheiro pra comprar coisa nós tem. Bom, vamos pra Tabor. Vamos lá. Que a gente tem... Nossa, a gente tem uma missão pegada, Ver Eterno 2. E temos planos e vontades. Planos e vontades não tá destacado. Tem importância, vambora. Não, mentira, eu vou até destacar pra gente saber exatamente o que a gente tá fazendo, por quem a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo. Então deixa eu pegar aqui, ó. No diário. Cara, fale com com o Cyril e traga os materiais para a mid. Eu vou tirar esse aqui da mid, porque o da mid é só a gente voltar pro esconderijo, tá? Então deixa eu tirar. 13 demais enquanto se com o Ravel no porão de Handala. Tá. Vou pegar esse aqui. Apesar de que pra Handala é meio longe, né? Bad back. Ok, vou falar com o senhor que é o carinha, o Assassin's Creed. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from Father? Yes, I have it here. If you would do us the honor, my lord. Beleza, cartinha de papai, vamos lá. Meus queridos filhos, sei que estou exigindo muito de vocês nesta guerra que se aproxima, mas não vejo outra forma de garantir um futuro para nosso Grão-Ducado e nossa família. Mesmo que vençamos e consigamos derrotar os selvagens e reconquistar o sopro do Draco, a ameaça da praga ainda é iminente. Só poderemos passar por tudo isso se todos de Rosaria lutarem unidos. Tenho alguns planos para nos ajudar, mas há muitos obstáculos e vocês provavelmente terão que continuar meu trabalho. Sei que vocês têm a força, a coragem e a determinação para isso. Será uma difícil herança, então lhes ofereço outra. Lembre-se do amor e da confiança que sinto por vocês. Seu pai. O Elwin, né? Elvin. An inheritance.
It would seem the late Archduke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke of? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies. With Cara, que da hora, o cara era bom mesmo, velho. The twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides, those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remains, and she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it, or a part of it at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Shall we then? Quem será, velho? Tô curioso agora, bicho. Quem será que nos espera? Fale com o assistente do Arquiduque Elwyn no requietório. Próxima missão tá pra lá. Ah, ali embaixo é com ele também. Hóspede de Cyril. Quem é você, minha filha? Quem é você? My lord, your grace. I hardly recognize you. I am Goditha, retainer of House Rosfield, loyal servant to the Phoenix and his shields. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you bring? As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke of the day when our turn would come. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching armbands for you both. Alas, he did not live. Indeed, he was taken from us even before they could be completed. He had intended to claim the Heartstone with which each armband was to be finished himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish that you be presented with the finished articles, not these works in progress. But with his grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours.
And while I would not presume to insist upon your claiming the Heartstone in his stead, I know that nothing would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Goditha. What say you, Clive? What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this Heartstone, my lady? I do. Though it may be a matter of a good deal more than simply happening upon it. It is found in the bellies of elder griffins, you see. We do at least know where to find one. A certain specimen has made its nest in Titan's Wake, not far from here. Ameaça notória. Isso é ameaça notória, velho. Pode apostar. Your Grace. In answer to your unspoken question, yes. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. I have been tracking its movements since you were but a boy. Were you to slay it in his stead, as men of House Rosfield, it would surely make your father proud. What say you, Joshua? What else? Nossa, agora estão nessa. O que tu acha? Ah, o que tu tá achando? Ah, e aí? O que tu acha? Vamos embora dar porrada nesse bicho, então. Titan's Wake is to the south of Simurg. But we must not be hasty. The good lady has been disappointed once already. O que você tem pra vender, rapaz? Here, take a look at my wares. Espada defensora. Take care. Pode crer, deixa eu ver uma coisa. Tem um lugarzinho mais próximo aqui. Vamos pra Rota Dourada. Da Rota Dourada a gente vai pra Via do Titã e já era. Mata o Ameaça Notória. Eu acho que é Ameaça Notória, né, gente? O bicho ancião, tá? Um grifo ancião, né? Então... eu julgo ser uma ameaça notória. Agora, se é outros 500. Vamos ver. Ali, tá ali o bicho. Estamos se aproximando. Não, ele tem... ah, Simurag tem vida. Não é ameaça, não. É uma ameaça, mas não é notória. Nossa, mano. Pior que é uma ameaça notória, o bicho. Nossa, mano, que feliz, bicho.
Agora tem nem o que fazer, mano. Já era pra ele. É, já era naquela. Mais um pouquinho, mais um fortezinho, mais um fortezinho, mais um fortezinho. Ó, fechou, 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 fechou. Já era. Já era, já era. Deus do live. Is this the Heartstone? I expect Lady Godotha will know. Beleza, pegamos uma pedra que a velha queria. Agora vamos voltar pra Tabor, né? Que é onde a gente tava trocando ideia com a velha, com a tiazinha. Beleza, vamos lá. Viagem rápida que o bagulho é ligeiro. Thank the Founder you were safe. The Griffin is slain then? And the Heartstone claimed. Yes. This radiant luster, like frozen flame. It is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Godotha, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and set forthwith. The armbands are complete. Pray, take them. They are yours, after all. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes unwavering will and devotion. And the graven vines encircling the stone represent the unbreakable bonds between you. It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. And only if we stood together, as Phoenix and Shield, as brothers in arms, only then might those enemies be overcome. Indeed. His Grace knew the enormity of the task he would entrust to you, his heirs. But this was more than just a message. It was a promise. That he would always be with you. Thank you, Lady Godotha, for remaining the steadfast custodian of our father's will. Forgive me, my lady, but there is something I don't quite understand. The Undying told me that after Father died, Mother claimed all of the ducal treasures for her own. Even if the armbands were incomplete, she would surely not have overlooked them. So, how were you able to keep them from her? Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly servant, your father spoke to me of his intentions for the bands, of the deep love he had for both of you, and his hopes for your future. In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. I tried to warn your father, but it was too late. When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up the armbands and I fled into the night. And thank the Founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, I followed the Griffin, thinking I might claim the Heartstone on its passing. And so my pursuit continued, until Lord Cyril appeared before me. He informed me that His Grace's will had been recovered, and that his sons were alive and well. Lady Godotha, on behalf of my father and all the people of Rosaria, I thank you for your loyal service. As do I. Thank you, my lord. Your Grace, for coming back to us. For giving my service meaning. Beleza, sabedoria do primeiro rei. Conseguimos aqui e agora...
Quando eu saio do requeitório. The bands suit you well. Mais papo. It must be gratifying to finally receive the inheritance that was denied you for so long. Eu já nem sabia que tinha herança, como é que eu vou ficar, tipo... And we thank you for the part you played, Cyril. If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you make your way to your father's memorial atop Hawk's Cry Cliff? Let him see that you have received his blessing, and that his vision lives on in you. I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? Shall we pay your father a visit? I think we should. I was hoping to be able to offer him my thanks before we left for Origin. Your father's helm is enshrined there. It has been since the day we recovered it from Phoenix Gate. I prithee claim it, for it too is a part of your inheritance, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon some lonely rock. Thank you, Cyril. Beleza, bora pegar a última parte. He's waiting. É, a missão não acabou não, a gente tem que ir agora nesse negócio aí no... Visitar o memorial do Arquiduque. Cadê o recanto do... Ah, não é aqui não, é em Rosaria. Tá, antes da gente prosseguir, deixa eu pegar a missãozinha aqui. Cara, é missão pra caramba, velho. É muita coisa. E os diálogos também, cara, se estendem e vão, e é uns 20 minutos por missão. What is it, Cyril? One of our Tá maluco. lately journeyed across the strait in order to pursue a new avenue of inquiry in our ongoing investigation. He sent an owl some while ago, but we have heard naught from him since. Was he surveying another fallen ruin? No. The object of his study was a savior cult that has arisen in Ash in recent years. We believe it may have some connection to the Circle of Malleus, an ancient religion that worshipped Ultima as its god. By gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's original beliefs. And so you sent one of your brothers to Ash, a continent teeming with orcs and Akashic. Fully cognizant of the risks, yes. I entrusted the mission to one of the most able of our order, the Third Chair, a master of the arts of combat and survival both. Though he has been silent for some days now, I have thus far refrained from sending any others in search of him, lest they be lost in turn. Yet, it seemed only right to inform you of the situation, given your unique experience of the perils of Ash. For as you so earnestly advised me, it would not do to abandon a man to his fate, when he might yet be saved. It would not. But Ash is a big place. Can you be any more specific? Perhaps. The last owl I received from him mentioned a village where he had heard the cult were wont to assemble. Mickleburg was its name. It lies in the southern reaches of Waloed. If aught ill befell him, I expect it did so there. Right. I'll see what I can do. You are much too kind, my lord. Go then, with my hopes, and may the Firebird's flame ever burn in your heart. Dever Eterno 2, beleza. A gente vai lá pra Waloed, né, com essa missãozinha. Mecklenburg é em Waloed, sem dúvida. Deixa eu abrir o mapa mundo aqui rapidão. É, já temos 3 missões, cara, em Waloed. Rapaz do céu. Tá, vamos continuar aqui onde a gente tá. Que a gente tem mais coisa pra fazer. Por exemplo, a gente tem que ir pro sul de Bocklad. Não precisa
Pensei que a gente tivesse missão em Boclod, que estranho. Beleza, não tem, tranquilo. What are you looking for? You've a discerning eye. You're welcome anytime. Do you see that too? There are many variations of the Semekian legend, but almost all agree that man was punished for presuming to set foot in the sanctum of the gods. Some describe it as holy, others heavenly, which is to say, of the heavens. Could it be that the baleful mass that now glowers over us is this very sanctum? Have the gods returned to pass judgment upon us once more? Caraca, será? Mano, daqui tá muito louco de ver o negócio, velho. It's not real. It can't be. I'm seeing things. Tipo, lá da nossa base, super longe. Eu quero ver, tipo assim, daqui onde a gente tá. É, a visão é bem próxima. Aqui deve ser mais próxima ainda. O alude, então, rapaz. Nossa, eu vou ter que vir pra cá, cara, pra Sunbreak, pra dar uma olhada depois. Apesar de que eu passei ali, né? Eu nem cheguei a olhar pro horizonte. Bom, vamos descer o mapa aqui, então, pra fazer a última missãozinha aqui dessa área. Todo mundo com medo, todo mundo apavorado. Todo mundo fazendo uma mesma coisa em conjunto, olhando pro céu. Aquilo ali. Tem uns passarinhos aqui. $24, tá bom. Deve ter, cara, algum colar, alguma coisa que a gente coloca pra pegar mais pontos, velho. E eu não procurei equipar, velho. Esse snack costuma dar bastante ponto. Quantos pontos? 96, tá bom. E dá uma miséria, mas tá bom, melhor que nada, né? Ah lá os caras que a gente tem que conversar pra ver se eles se juntam com a gente. Se eles nos passam o exército que a gente precisa. Can't be Rutherford, can it? Turncoats and cowards, the lot of you! If it's a fight you want, it's a fight you shall have! Allow me. I don't need your... Please, Field Marshal. Oblige him. This won't take long. O bicho vai pegar, rapaz. You're right. Desertor republicano, rapaz! Os caras... Finish him. Os caras largou, mano, a república. Mandar todo mundo pro mesmo lugar.
O outro ia curar, velho. Quase. Acabou. Ainda tem um baúzinho ali pra gente coletar depois, hein? Quantos pontos? 190 pontos. Tá bom, tô começando a dar mais ponto agora. Eu vou ter que ver esse negócio se tem algum colar que dá mais ponto, cara. Pontos de habilidade. Porque senão eu vou ficar passando fome, rapaz. Field Marshal Havel, I presume. Are either of you injured? No, my lord. You arrived just as our escort turned on us. Fucking traitors. I'd heard reports of soldiers in the outlying regions abandoning the oaths they swore. But I hadn't thought the corruption had reached so close to the heart of the Republic. It's a fucking disgrace. Your interfering old bastard of an uncle tried to warn me, of course. My lord Marquis. Or is Sid the Outlaw more to your liking? Call me what you want. It doesn't change who I am, or the urgency of the message I bring. My uncle has a plan to right the realm, and he needs your help to see it through. Before I agree to anything, I'd have you answer one question. What do you stand to gain from all this? I won't deny that I might benefit from further chaos. But I seek a new beginning for all of us. And while the choices I've made may not always have been the right ones, I know I made them for the right reasons. For so long, so many of us have been told how we could live, how we could die, when it should have been our decision all along. Now we have a chance to put things right. But in order to take it, we must stand together. Even if it be beside those with whom we don't Muito see bom. eye to eye. Todo mundo escravizava e dominava os outros. Agora que tem um deus supremo querendo escravizar e dominar todo mundo, eles ficam tudo puto junto, querendo matar o cara. But perhaps your uncle was right. You are no ordinary outlaw. I'll never hear the end of this. All right. I'll start by ordering my most trusted guard to bring the Dhalmekian fringes under control. Next, I'll make contact with my counterparts in the Imperial Army and see if I can't convince them to try and restore order in their own territory. Thank you, Field Marshal. But they are not the only ones we will need to convince. What do you mean? I don't doubt that I can bully some sense into a few generals. But those they answer to require a different kind of persuasion. And when it comes to honeyed words, well, we will need an envoy. One who can court even the most stubborn of statesmen. You, perhaps. I'm flattered. But I'm no diplomat either. And I have other problems to attend to. What we need is a skilled arbitrator. And I may know just the person. Is that O Otto? Vai mandar o Otto? O Otto seria uma boa. Happen to be an outlaw too? Of a different kind, perhaps. Well, beggars can't be choosers. I suppose we'll all have to find a little of the outlaw in ourselves if we're to make it through this. Very well. Send your man to me right away. I shall. My Lord Marquis. Your Lord Uncle bade me escort the Field Marshal to his manor in Port Isolde. And I will see that my associate joins you there. Very good, my lord. Eu acho que é o Otto, né? É o cara... O nosso... diplomata. An envoy. I'm not sure I'm the man to talk anyone round. I can barely convince my brother to take his medicine. No. This is a job for someone with experience. Someone like Quentin.
Quentin. Sério? Quentin? Aquele imbecil? Aff, Clive, sinceramente, eu não esperava por essa aí, não. Eu não esperava por essa nem fudendo, cara. Puta merda. Bom, vamos pro mapa mundo e agora a gente vai ter que se afastar daqui de Dalméquia. E a gente vai vir aqui... Peço canto falcão, nosso... Ala perdida. Bom, vamos completar o da ala perdida de uma vez. Que aí depois eu posso focar na missãozinha ali de contemplar a pedra e pegar a nossa herança ali na rocha onde homenagearam o Elwyn. Nossa, mano, eu lembro como se fosse ontem, cara. A primeira vez que eu passei por essa pontezinha aqui, cara. Muito chave, olhando esse mundo aberto pela primeira vez. Pô, muito da hora. I made sure our fallen comrades were laid to rest. And they can rest easy, knowing that their sacrifice... Quentin, I have a proposal for you. Do you now? Something tells me you'll be asking more of me than a cask of Gotand gold. Go on then. Propose. You'd have me convince the chiefs and chamberlains of the realm that they should simply swallow their pride and do the one thing that has proved impossible for thousands of years. Was there anything else? Perhaps I can fetch you a meat pie as well. I know it's a lot to ask, but I can think of none better suited to the role. And you'd have me give up what little I have left to do it. I told you, Clive. The people of Lostwing are my family. And I cannot abandon them. You'll have to find someone else. I'm sorry to hear that. So am I. And why might that be? What he's asking. How's it any different to what you've done so far? They want you to speak for those who can't speak for themselves. That's what you do best. If it's the vineyard you're worried about, we'll see that the grapes are picked and the tons filled. You know we will. It's not that. Then what is it? You said yourself we're family. Don't you trust us? You know that's not what I'm... Then what are you saying? That only we are worth saving? Why turn your back on everyone else? You convinced us we could build new lives for ourselves, and if you can do that, who's to say you couldn't convince the entire realm? A stirring argument. I fear that any rejoinder I make might fall somewhat flat by comparison. So you'll join us? Where do you E aí, Gabs, beleza? Vou olhar. Marshal Havel will want to speak with you in person. He's currently in Port Isolde. I can arrange for a party of Cursebreakers to accompany you there. That would be Pode very crer. much appreciated. I hear the roads are far from safe these days. Hopefully not for long. My uncle will want to know that his plan Tá, is e taking agora? shape. Bom, tipo, exclusivo pra falar com o Byron, beleza. Aqui não tem mais nada pra fazer. Aqui tá na ilha, no continente, né, do oeste. A gente só tem mais uma missãozinha, que é visitar o memorial do Arquiduque Elwyn. Eu vou fazer isso aqui agora, pessoal, antes da gente fazer um breve intervalo, tá? E aí depois a gente vai pra Ash, para Cinzas, para aquela terra inóspita, para concluir as outras missõezinhas que a gente tem. Mas eu não acho que a gente vai concluir hoje não, cara. Eu não acho que a gente vai terminar o game hoje não. A menos que eu faça uma live gigante, coisa que eu não tô pretendendo fazer não. Do you really think we're strong enough? Save the world? Of course. To have overcome Father's political enemies. Of that I'm less certain. Especially knowing what we know now. Seguimos aí. What he was truly capable of.
this is bad for her. He's with us. Make all the difference. Veloz e furioso no corte, rapaz. Caramba, aquilo ali é um memorial, a gente já tinha passado por ali, cara. Eu olhei e eu fiquei tipo, que parada é essa? O que é isso aqui e tal? Bah, que da hora. It's just back there. Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. Bah, mano, que irado. Não, dali foi foda. Na moral, a presença do cara, velho. We won't lay you down. Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. Brabo, brabo, cara. Missãozinha muito da hora. Planos e vontades. Beleza. Elmo de batalha enferrujado. Isso aqui com certeza a gente vai guardar, cara. Vou... mais uma cena? Não, isso aí. Cooperando com Joshua. Joshua entrou para o grupo de Clive e permanecerá com ele até a partida para a origem. What? What? O que isso significa? Não sei o que significa, mano. Dan 48, salve, salve. Denão, Denate. Tá ok, não entendi por que o Joshua agora foi colocado como, ó, está no seu grupo, sendo que ele sempre esteve no grupo. Sempre esteve não, né? Pelo menos nessa última etapa ele tá direto com a gente, então eu não entendi direito.
Muito dano. Depois eu vou dar uma olhada aqui se tem uma coisa que aumenta. Aumenta os PV. Em 0. Cara, por que tipo mais 500 de PV, rapaz? Bom, gurizada, antes da gente fazer o nosso intervalo, o que a gente vai fazer? Eu vou viajar, tá? Eu vou viajar para o esconderijo. Só pra mim ver se a gente vai ter coisas guardadas em casa. Se vai liberar a caçada, né? Ameaças notórias, etc e tal. Ó, nova carta entregue. Os aposentos do Clive. Ó, liberou. Realmente tem o painel mural de caçadas. Quadro. Tapado. Quadro de caçada, cara. Ele atualizou. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Que aqui é pra ter entrado umas 3, 4 coisas, né? Eu vou dar uma olhada. Eu preciso contar rapidinho aqui, tá? É isso aqui mesmo. É isso aqui. São 22 coisas aqui. Essas aqui são as 22 descobertas. Tá? Deixa eu pegar aqui rapidão, tá? Troféu. Só pra me ter certeza que eu tô no encalço do negócio. É 1, 2, esse aqui, eu acho. Pela horda. 59%. 13 de 22 aqui. Curiosidades, pessoal. As curiosidades, então, são os itens que a gente coleta e que vem pra cá. Tá? Pro muro das memórias, tá? Então a gente tem várias coisinhas. As placas dos lugares. A gente tá com 5 placas de... Eu acho que são 6 placas. São 6 placas, tá faltando só mais uma placa, cara. Que eu acho que a gente vai pegar completando mais uma missãozinha rapidinha. Dennis, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela inscrição no nosso canalzão. Tá, beleza, feito. Tá, tem que completar a missãozinha ali, completar ali, completar ali. Deixa eu ver aqui as leituras. Um cão grandioso. Ah, não, a gente faz essas leituras depois, pessoal. Eu estou com fome, eu vou jantar, gurizada. Então, um breve intervalo, tá? Volto daqui a pouquinho mais, beleza? Fique com o pinguim.
Beleza, gurizada, tamo aí de volta, tá? Voltando no intervalinho. Vamos embora então continuar com o nosso Final Fantasy XVI. Eu ia ler umas cartinhas, tá? Antes de sair pro intervalo, então vamos começar lendo aqui elas. Vou começar pela Um Cão Grandioso, pessoal. Vocês dois estiveram juntos pelo que parece ser uma eternidade, mas ainda há muito que deve aprender sobre seu cão. Sim, ele entraria na frente de um maldito Behemoth raivoso para proteger você, mas isso não quer dizer que você não deva valorizar isso. No fim das contas, ele é um cão e às vezes só quer que alguém faça carinho na cabeça e na barriga dele e dê um pouco de nozes cupo. Seria bom você se lembrar disso, Carol. Verdade, mano, o bicho se jogou num portal, cara. Quando a gente tava sendo capturado pelo maldito do Ultima, né? Então ele é um doguinho que faz tudo por nós mesmo. Então, mais do que palavras, concluímos aqui 100%. O que tudo vence, vamos ver isso aqui. Agora é a Isabelle. Aqui não muito longe de onde você se posicionou entre nós e o perigo, eu me sento e escrevo mais uma carta. E tento achar as palavras para expressar a gratidão de toda uma cidade. Nosso triunfo dessa vez parece ser diferente. No passado dependíamos tanto da sua gentileza. Desta vez encontramos força em outro lugar, em nós mesmos. E nós vamos vencer, Isabelle. Beleza. Um novo dia por Lubor. Não sou tão tolo ao ponto de acreditar que uma humilhação pública pode acabar com o ódio de uma vida toda no coração de alguém. Da mesma forma que uma panela não pode ficar limpa se não abrir mão da sujeira. Precisa-se de esforço, persistência e, na maioria das vezes, de uma escova dura e um balde com sabão. Um sábio disse uma vez que a noite sempre é mais escura antes do amanhecer. Ainda bem que tem um amigo que brilha tão intensamente. Lubor. Bacana, bacana, bacana. Tá, a carta que a gente já leu, tá aqui agora guardada, registradinha. Tá, o soldo do destino, planos e vontades. Você se lembra do que me disse naquela noite no portal da Fênix? Enquanto o destino de Rosaria depender de mim, o destino do dominante dependerá de você. Mas nós não somos os dominantes do fogo. A chama de nossos antepassados não queima em nossos corações. Não devo protegê-lo como você me protegeu? Você escolheu ser meu escudo, agora me deixa escolher ser o seu. Não é o que o nosso pai queria? O que Cid queria? Abrir mão do destino e criar nosso próprio caminho? Conceda-me isso, Clive. Deixe-me ser sua força. Joshua. Planos e vontades. Beleza, e agora a gente tem uma nova missãozinha aqui, ó. Preocupação com Jill. Apesar de a Eikon ter causado grande sofrimento a ela, a perda de Shiva pesa muito em seu coração. E seríamos péssimos amigos se não tentássemos aliviar esse fardo. Mesmo que um pouco. Antes de partirmos para o céu, podemos discutir mais sobre isso a só isso, Joshua. Beleza, vamos falar com ele. Sobre a Jill e a desconexão dela com a Shiva. Apesar de desconectou nada, né? Ela continua sendo uma dominadora, é impossível se desconectar 100%. Mas precisa da motivação certa, né? Beleza, vamos lá então, deixa eu ver aqui. Só uma missãozinha pra concluir. O Joshua, no caso, tá no deckzinho ali, virando a esquerda dessa saída aqui. É ele ali? É ele mesmo. O Joshua. Joshua, I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, I've felt it more and more. I suppose it's not hard to imagine why. She doesn't think she belongs anymore. And that's why we need to remind her she is still one of us. And to let her know that we still need her, now more than ever. That you still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the Duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside.
In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. Oh, true. Though I suspect it is also much changed. Little in southern Rosaria remains as it was when we were children. You're saying I should go and scout the area for bandits? I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. What would you do without me, Clive? Ok, antes da gente seguir pra essa colina Manu. E o John tá aqui pra trocar uma ideia? Our fast approaches. Tá sobre a origem. My decision is made. Caraca, já tomei minha decisão. Vou levar você e seu irmão até a origem para que o nome Lesage se perpetue com honra. Não na infâmia. Não, maneiro. You said it yourself. He must be stopped. He must. I await your word. Uncle, I bring good news. The Field Marshal has agreed to your plan. Ha! Of course he has. I didn't doubt you for a moment, dear boy. Rutherford is accompanying him back to your manor in Port Isolde as we speak. They will await your return there. As will one other. One other? Who, exactly? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, he might not be as successful in convincing those with political power. He asked if I might have a solution, and I suggested a certain Imperial Lord Magistrate turned Liberator. One of your co-conspirators? Master Quinton would probably call me one of his, but yes. Another outlaw, then. Just the thing we need to put these rotten politicos in their places. Good thinking, Clive. I'm glad you approve. The more the merrier, eh? Uncle, assuming Havel and Quinton can solve our problem with the armies, you still haven't mentioned how we might manage the grain shortages. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion, but luckily I had some unexpected help. From who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward Rockford from a horde of bloodthirsty bandits. It was more of a handful. Well, the old battle axe was so pleased. She had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon. And when the other houses saw the parsimonious old crone's purse strings finally loosen, they as good as tripped over themselves in the rush to follow suit. I'm happy to hear it. Now, I must be getting back to the manor. Join us there at your earliest convenience, would you? Of course, Uncle. Ô, louco, meteu o pé, mano. Mansão Rosfield. O cara já foi direto, mano. Nem me deixou Will we get that grain explorar, to né? the capital if the roads are still overrun with Akashic? You find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to send them headlong into an ether flood. That is, unless you'd have them turn as well. Well, that's certainly 8 less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen.
Perhaps I might suggest an alternative approach. Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside to work the fallow fields. Ah, but I'm sure that you wish to continue your discussion. Forgive the interruption. Two such firm friends as yourselves need no help from the likes of me. Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Us? Friends? I can't stand the man! Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal! Criminal? How dare you? You are not fit to breathe the same air as this fine, upstanding young gentleman. Upstanding? He calls himself Sid the Bloody Outlaw! Once more onto the breach. Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation, nor to claim the thrones of those that already exist. We wish simply to bring stability to the realm that mankind might weather the current storm. And to do that, we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is just. There will be disagreements, yes. And I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. The fate of the world lies in my nephew's hands, but the well-being of her people lies in ours. And we must not squander the chance that Clive has given us. Uncle Byron, Now, with that settled, let's move on to the signing of the Accord. For what great moment in history hasn't been accompanied by a little ceremony? Citizens of Valisthea, I present to you the Triunity. Rutherford, my quill. Well, aí my voltamos boy, pro esconderijo. the stage is set. That it is. This is the role you were born for. Now I ask only that you trust in the talents of your supporting cast. We shall play our parts to the best of our abilities, that you might have the opportunity to shine. The realm needs its Sir Crandall, and there is no better Crandall than you, Clive. I want you to keep this signed accord as proof of our faith in you. I will. Thank you, Uncle. Acho que esse é mais um item que a gente vai guardar lá nas lembranças, cara. Eu acho. Pacto da Trindade. Valendo da Escuridão, Nuvem Celeste. Eu acho, né? Vamos ver. Se eu clicar aqui, atualizou lá. Mais uma coisinha pra gente. Mais uma coisa guardada. Can't take you where you need to get to, but the Argo and me will be waiting. What do you think that thing is? Ok, Cis, vamos subir então. Bora completar o resto das missões que tá faltando aqui na base, cara. A gente tem que entregar coisa pra mid, a gente tem que pegar... Ah, eu quero ver as caçadas novas, velho. You should have seen him. The thing didn't stand a chance. Welcome back, Sid. Welcome back, Sid. Yes. Welcome back. Trip wasn't too much of a pain in the arse, I hope. Truth be told, it was me who suggested roping you in to help with the trial. But from what I hear, things didn't go quite as planned. No, they most certainly did not.
Ember lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. And is that not what we ask of our scouts? Indeed it is. Thank you for your honest appraisal, Cid. The fact remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand to pluck him from the jaws of peril. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Ember is little more than a liability. Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, he did do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade, and any mind can conquer its fears. But a scout's nose is different. You've either got one, or you ain't. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conch and a half. Wouldn't do to waste it now, would it? Fine. One more chance. I'll do whatever you ask. I'll spend my days and nights in the pit if I have to. I'll show you. Just you wait. Daft as a brush there, man. O outro vai pro fosso se a gente pedir? Just like someone else. Perdidaço, cara. And if you ask me, we've been leaning on him for far too long. That time the curse breakers took some of the weight off his shoulders, I reckon. It couldn't hurt. Just don't tell Gav I said so, will you? I won't have him thinking he's been hard done by. Next thing you know, he'll be asking for a day off. Chance would be a fine thing. Back to work. Forgive me, Cid. This did not play out as I expected. Things really do these days. But that's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Remember that. I will, Cid. Thank you. Feito. Mais uma missãozinha concluída, rapaziada. Vambora. Agora eu só preciso lá entregar as paradinhas pra mid. E aí é a última missão que a gente tinha que completar aqui. Ih, liberou outra ali, rapaz. Apenas de passado e futuro. Bom, eu vou lá falar com a Cid rapidinho. Com a Mid, com a Cid, olha só. Mid, filha de Cid. Antes de eu até mesmo ver as caçadas ali. Ali é os dormitórios, ó. Tá certinho. Tá certinho, velho. Mid, tell me this is all you need. You make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realised I'd forgotten a 1 and a 0. And a cogwheel. Just a tiny one. Though, that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Beleza, então. Se mostrou útil, então, nossa montagem errada daquela parada. Falar com as crianças, ver se eles estão com a roda dentada. Com a engrenagem. Cid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help?
That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember! We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. That's good to know. Look! I found it! Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Thanks, Sid. Well, did they have it? They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? He's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own. But with the right cog in the right place... well, you just wait and see. That should do it. Mano do céu, olha, caraca, velho. Here goes nothing. Barco que voa. Barco que voa, louco. Falhou. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys.
Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Caraca, 500 pontos, cara, pra dar upgrade, velho. Miniatura de aeronave. Mais uma coisa pra gente guardar. A reta final tá entregando tudo que a gente precisa, cara. Dava aqui, claro, pra gente ir direto pro final do jogo e abandonar tudo isso, ou coletar tudo, né? Esperto de deixar essas paradinhas pro final, cara. Porque se tu perder, perdeu, e aí tem que jogar tudo de novo. Pelo que eu sei, né? Eu não sei se o jogo vai se tornar mundo aberto. Mas ele realmente tem conteúdos mesmo que funcionam no primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então acredito eu que realmente tem que fazer na ordem mesmo, porque se tu perder já era, velho. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem aqui, ó, o penúltimo, pessoal. O penúltimo prêmiozinho pra gente coletar. A gente tá quase pronto pra coletar o último, tá? É o 15 e o 16, então vamos lá. Aclamação continental. Se for possível acreditar na capitã bêbada com quem compartilhei uma mesa ontem, os relatos de suas proezas conseguiram cruzar o oceano e chegar ao grande continente. E mais, ela diz que tem pessoas que torcem pelo seu sucesso, e ela é uma delas. Zerar. Luvas Genji, eu não sei porque que serve, mas... Beleza. Vamos dar uma olhada então nesse mural aqui, pessoal. Pra ver o que a gente tem pra caçar. Atualmente eu acho que tá faltando 5. 5 criaturas. E tem mais 2. Temos o Ceifador, que tá em Cabo Ozier, em Sambrek. E o Cavaleiro do Coração Esplendoroso, que tá no Portão do Penitente, em Sambrek também. Tirar um printzinho. Deixa eu até ver aqui, mano. Temos então 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Vai ficar faltando 3 depois desses dois aqui. Quando é que vai brotar esses bichos, mano? You all right? About that. Oi! Let's see. Something troubling you? No more than usual. It's just... Etta's baby will be coming soon, and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Back in the north,
Families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, let the little tykes know they were welcome in their new homes, like. So, what's the problem? Well, the problem is that Ed is due any day now. And I don't know if I'll be ready in time. Is there anything I can do to help? You know, there just might be. All right then. What exactly are we making? A good luck charm. But not just any good luck charm. Not just any. No. One made from the feather of a silver chocobo. There's nowt luckier in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I try and track one down myself, only... Only the big day is fast approaching. And that's all you need, a feather. That or the bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you A gente know não if I pegou a find peninha da anything. Ambrósia. You're a A good Ambrósia, friend, ela é Clive. prata. I won't forget this. Bom, agora a gente já pode sair do esconderijo para completar mais missões, pessoal. Vou dar uma olhada aqui rapidinho nos aposentos do Clive. Pra ver quantas memórias estão faltando. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cara. Beleza. Falta pouquinho, falta pouquinho. Bom, agora vamos viajar. As duas criaturas que a gente tem que enfrentar tá em Sambrek, né? Deixa eu até ver aqui, se eu não me engano é essa. Sambrek e Sambrek. O Portão do Penitente e Cabo Orzieri. Bom, vamos começar por aqui. Inestimável. Qual é a missão inestimável? Ah, tá. Pela Jill. Bom. Vamos para a colina. Devia ter só pulado o mapa ali, já era. Vou começar por aqui. O bebê já tá pra nascer, velho. O bebê já tá pra nascer. O negócio da Jill dá pra esperar um pouquitito. Let's hope one of the merchants here has what Gav needs. Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago, claiming he was attacked by a silver chocobo. Near some gutted hovel, not far from Eastpool. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. We've got a few room. Go in spare now. You want a bed for the night? Just because the heavens have gone to wreck and ruin, it don't mean... How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone. Or perhaps a bawdy etching of the Vicerine. Maybe another time. I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for years. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right.
Thank you anyway. I've got greens of all Looking for shapes shelter. and sizes. Colours too. The world seems to be changing so fast lately I can hardly keep up. But what I do know is that there's more bad news than good. You can tell that just by looking at people's faces. It doesn't still hurt, does it? The people of the rest may seem to be in high spirits, but give them a little wine, a little company, and the tears soon begin to flow. Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. A silver chocobo sighted in the hills near... Beleza, vambora. It sounds almost too Por aqui good dá... to be É, true. bem certinho, dá pra ir por aqui. But since I'm already here, Dá pra partir por aqui, rapaz. Passando, passando, minha gente. Tô passando. You're finished. Ok, estamos chegando na área. Quero só ver se vai ter o bichão mesmo aqui. Tá aí. Rastros aonde? Cadê? Cadê o rastro? Aqui. Olha que da hora, velho. Será que tem algo aqui? Seria interessante se o Chocobo fosse uma ameaça notória, hein? Chocobo prateado maligno. The chocobo was here, and recently. Perhaps it still is. I don't hear anything. Cara, a pena é que a gente precisava largadinha. E é o ninho do bicho, né? Ah, não. Não, tudo menos briga.
Caramba, são 2? Então tranquilo, a gente só quer a peninha, não quer briga, não quer nada. Isso, tá tranquilo. Pode balançar teu bumbumzinho aí e fica de boa. I'm not going to hurt you. Just borrowing a feather for my friend. Beleza, rapaz. Deus o live. Olha, eles resistem, tá vendo? Galera achando que era mito. Bom que eles estão se escondendo. Aí ninguém caça eles, né? Não acaba, não extermina os bichos. Palhaço. Eu ponho uma pena de chocobo prateado, velho. Antes da gente voltar, eu vou ali dar uma olhada naquele negócio da colina aqui pra completar a missãozinha da Jill. Eu e o Jorge, a gente vai... Cara, vai abrir, Colina Man, vai abrir a área, mano, que tava fechado até agora, bicho. Finalmente, cara. This is the place, but... I'm sorry, Clive. Has nowhere been spared. What do we do now? We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Perhaps, but... it's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone in the backyard? To the hideaway, then. Acho que o Arporcrates saberia, né? Porque o cara lê e tal. Mas... o cara é tipo um glossário humano, mas eles não querem ir atrás do cara. Então vamos embora. Vamos voltar pra base. Se a gente entrega as paradinhas já era. Cara, tem missão, hein? Tem missão pra caramba, velho. Eu achando que a gente já tava, tipo, faz as missãozinhas e vai pro final e acabou. It was no trouble at... Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you say? Crystal's crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Now will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Come on.
was just about to go in. But then I thought it might be better if we went first. Ah, me lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is... Go on, please. It's beautiful. Did you make it? We did. Aye. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Don't you think you've had enough? Oh, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. You know what I mean. O outro tá apaixonado, Light in velho. these dark times. O outro tá bem que eu estranhei, tava gaguejando demais na frente da menina. Wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. My whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother.
André, a gente tá isso aqui, ó, no final. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu ainda tem muita missão secundária. Hoje a gente não finaliza o jogo, não. Hoje a gente vai terminar as secundárias, pegar os itens. And when the time comes, I get your room. And your sword. I may have had one too many. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. After I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Top, velho. Top, top. O Gav é muito da hora, muito gente fina. Hidromel de inverno. Mais um itemzinho. Tá faltando 5 itens agora. Para os nossos aposentos. Vamos falar com a galera lá. No quintal. Falar com o herbologista. Pra gente saber onde é que tem mais aquela plantinha da neve. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá faltando trevaço, cara. A gente tá com oricalco a mais. Deixa eu ver se tem uma coisa que precisa de oricalco. Isso aqui precisa de oricalco, isso aqui também. Aqui vai no 2532. Esse aqui adiciona 2 e 4. Esse aqui 2 e 5. Eu vou pegar esse aqui, cara. Tem uma enxada, flor de marble. Não, tá certo, dá pra pegar esse aqui. Vou pegar, vamos lá. No scratches, right? Amanhã provavelmente amanhã a gente tem a nossa última live streaming de Final Fantasy. Claro que a gente ainda tem que zerar no difícil, então a gente ainda vai ter mais Final Fantasy no canal. Só tem que decidir que dia que a gente vai vir maratonar o game. Pra tentar zerar no difícil, assim, tipo, pulando diálogo, correndo, vai ser um negócio bem doido. Mas pra platinar é isso, a gente vai ter que zerar no hardcore. Eu tô doido pra jogar no hardcore, mano, pra ver isso aí. Oh, what brings you down from the heavens, Sid? I need your advice. Joshua and I are looking for a place where snow daisies grow. Preferably in abundance. Snow daisies. Then you'll want somewhere not too hot and not too cold. And where the winds are strong enough to carry the seeds. I reckon Man's Hill would be a good place to start. There in the Royal Meadows, perhaps? Both have similar climbs and the right elevation. If the Blight hasn't claimed them yet. Right. Thank you. Did you learn where we might find our flowers? The gardener here mentioned the Royal Meadows in Sambrak. The fields beyond Northreach. Well, if that's the case, then Yote was right. I recalled that she kept a record of our travels, you see. So I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilafeist Bay. Whose shores border the meadows. Off we go then. Beleza, agora a gente já sabe onde tem as plantinhas pra gente poder levar a Jill. Ou a gente vai pegar a plantinha e trazer pra ela, né? Eu também não sei o que a gente vai fazer com essa plantinha aí, com a Margaridas da Neve. Deixa eu dar um rolê ali nos aposentos antes da gente vazar. Rolê rápido. E aí, Nisk, beleza, mano? First the skies, then the crystal.
Árvore das memórias. Faltam 6. Faltam 6 memórias, rapaz. Vamos embora. Opa, tem mensagem, Deixa eu fechar aqui rapidinho. Mensagem de quem é? Caça ao tesouro. Tá, o que? Achou que eu tinha dito sobre esconder meu motor era só papo furado? E para sua surpresa, até já escolhi um ótimo lugar para escondê-lo. Tá, tríade. Reunir 3 homens de diferentes origens não seria algo difícil, no entanto, nos reunimos. Tá, nos reunimos por uma varestia melhor. A tríade foi apenas o primeiro passo. Uma jornada mais longa e amarga espera por todos nós. Seu amado tio. É o Byron. Agora não tem o que fazer aqui. A gente já pegou as caçadas. Como a gente vai vir pra cá, aqui, né, em Sambrek, a gente já vai atrás das caçadas, bicho. Então o negócio vai ser... Deixa eu até ver aqui onde é que é os bichos. Cabo Orzieri. Cabo Orzieri. Cabo Orzieri. Ah, bem aqui, cara. Onde a gente tá indo, já vou pegar o bicho na porrada já. Vambora. Vamos embora que eu vou estrelhaçar o bicho na porrada. E o outro, tá, aquele dali tá pra ali, já dá save. O outro tá em o portão do penitente. Portão do penitente. Portão do penitente aqui, beleza. Então a gente vai ali, acaba o cara, depois vai pra lá, pra cima. E arregaça o outro e já era. Tudo top. Tudo show de bola. E é isso aí, rapaziada. Vamos lá. Those things didn't fight like men. Yote mentioned the coastline. We can start there. Ih, achou, cara. Olha um monte ali da plantinha. Achou já. Deus live. See them? We do. Flowers and our friends. Cai, bicho. Cai no chão, rapaz. Dragão que solta magia é fogo, né, cara? Ô, santa palhaçada, rapaz. Ah, mano. Vou pegar um na porrada. Aí, ferrou. Já era.
Pô, ele devia de voar pra pegar os caras no ar também, mano. Esses vagabundos vão ficar no ar de palhaçada, né? Então se for dar um corte, já era. What do you see, boy? Rapaz, que mudice é essa? Let's hope this is the last one. Do nada no bichão, rapaz. Pô. Pô, vou aprender, vou deixar de espalhar. Eu ia usar o poder, cara, mas antes de guardar, caso viesse mais inimigos. No final das contas, economizou, guardou o poder pra usar depois dos outros caras. 190 pontos, tá bom. Juba de Minotauro. Tá valendo, vambora. That was harder than I expected. But Founder, it was worth it. They're beautiful. Do you think Jill will like them? She'll love them. Come on. Let's go. Não, calma aí. Não volta pro esconderijo não, meu irmão. Ah, cara, tem um bicho ali do lado. Vamos dar um couro nele antes, rapaz, cara. Miserável. It appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Well, you and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? Jill.
Bora, cachorro, que a gente tá quase completando todas as missões secundárias. Vambora. And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? Ainda não, mano. Ainda não. Só amanhã pra gente zerar a história, velho. Só amanhã. E, olha lá, não, mas amanhã a gente zera. Amanhã a gente zera. Hoje eu vou ficar aqui até terminar essas paradinhas que a gente tem pra fazer. Porque eu acho que agora de história principal a gente tem mais umas 2 horas, mais ou menos. This is what you wanted to show me. I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. É, para outros jogadores fazer o que a gente fez foi 90 horas, 90 a 95 horas de jogo. A gente tá com, eu acho que 80 horas já. Então, vai horas de jogo. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped. So lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Before we broke camp, the morning after the storm, do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized no matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? I don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do.
was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. Não é a primeira cena de Final Fantasy desse jeito, cara. Tem um Final Fantasy velhão que tem uma cena assim, um casal com umas plantinhas na volta, abraçado e tal. Cara, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. What the? We should probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. What the fuck? Eu tô vendo a cauda do Draco atrás do Clive. And we'll do it together. Eu vi ali, rapaz. Vocês podem voltar. Tem DVZR aí, o negócio aí. Grina. Ah, mais uma coisinha pro nosso. Ah, cara, que legal. Eu vou poder ficar aqui? Vai voltar lá pro negócio ou vai me deixar explorar aí? Ou vai voltar pro escudeiro? Comprando com Jill. Jill entrou para o grupo de Clive e permanecerá com ele até a partida para a origem. Mentira. Olha lá, cara. Cara, cristal. De onde que é cristal, bicho? A gente destruiu, cara, o cristal. What the fuck? What the fuck? Eu não estou entendendo nada, rapaz. Não estou entendendo. Caio Vinícius se inscreveu no nosso canal. Caio, seja muito bem-vindo. Valeu pela inscrição, mano. E aí, o Series S. O Series S tá filé, mano. Muito bom. Funcionando 100%. Os dois Series S, no caso, né, que a gente tem aí no canal. 100%. Se tá pensando em adquirir um, vai na fé que o bagulho é top. Cara, eu não sei o que é com lá, mano. Não sei o que é aquele cristal lá, bicho. Eu jogo que era um dos que a gente quebrou, destruiu. Mas ok, né? Bom. A Jill tá com nós, então a gente vai, né? Vamos pra cima do monstrão. Vamos caçar a ameaça notória aqui, velho. Tem uma ameaça notória bem aqui, ó. Virando a colina pra cá, ó. Entrando a colina aqui, ó. Pra direita. Vamos embora. Nossa, esse aqui tá tipo... Tá inundado, né? De... Akashic. Cadê o bichão? Vou pegar o baúzinho que já era. Queria saber cadê o bichão que a gente tá caçando, mano. Ah, tá ali. Aquele vagabundo ali, aquela porcaria ali. Não é não, velho. Não é não. Deixa eu ver, dá pra mirar nele? Não é ele mesmo. Tem vida? Tem vida, ameaça notória aí, cara. O capetão. Acachicado ainda. Príncipe da morte. Ranking A. Beleza, vai tomar um corino. Vamos, seu trouxa. Opa! Droga! Vou quebrar o... Quebrar a primeira dele aqui, ó. Ah, já quebrou, já quebrou. Vai dar. Ah, mas que mudice, hein? Viajei, velho. Tô gastando todo o negócio. Faz parte, vambora. Pra cima dele. O homem seu jamelão. Ó, vai cair. Beleza, caiu. Dá um raiozinho aqui no pé. Super choque. Nossa, eu tô com o poder já coisado aqui, deixa eu... Nossa, eu guardei, ó. Guardei o poder. Tá aí, ó.
Aí sim, rapaz. Seu do live. Ah, seu miserável. Northern Lights. Nunca ouvi falar, cachorro. Desculpa se tu perguntou antes, cara. Não cheguei a ver o comentário, desculpa. Mas nunca joguei não. É sobre o quê? Deve ser RPG, né? Pelo nomezinho. Vamos, jamelão. Vamos, seu jamelão. Toma, socão, só no estômago. Só no estômago, vambora. Ai, droga. Ah, já era pra ele. Pega nem por cheiro. Ah, se o Nick ainda tiver aí, mano, dei 96 mil de dano, cara, numa dessas caídas aí do bicho. Ih, subiu de nível 40 e quanto? 48, cara. Nossa, parece que o 50 tá tão longe. I'm getting tired of these things. Oh my god. Oh my god. Não. Oh my god, gurizada. Oh my god. Com licença. Com licença, que está na hora de desbloquearmos um troféu, gurizada. Pega a visão. Vem comigo. Vem comigo. Vamos desbloquear. Vamos desbloquear qual troféu? Qual troféu? Depois do crepúsculo. É tipo Grey Hell, só que na neve. E é muito mais hard. É da hora. Northern Lights. Nunca ouvi falar, cara. Tem um que eu joguei na neve. Que eu joguei no Xbox One, no caso. Era... alguma coisa no cair da noite. Ou será que foi Northern Lights? Não foi Northern Lights, não. Sobre a origem, quebrar o cristal, matar um deus, salvar o mundo. Esqueci alguma coisa? É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Não é um bom plano, mas... fazer o quê? Vamos lá. Chegou o momento, pessoal, de construirmos, de forjarmos a Gutter Damerung. No scratches, right? Depois do crepúsculo. Olha que troféu bonito, velho. Pelo amor de Deus, mano. Aqui a gente não pode fazer, né? Precisa de um oricalco. E esse aqui, no caso, a gente já fez. Precisamos conseguir mais um oricalco, bicho. Cara, Gutter Damerung. Ah, véi. Ela não é tão bonita quanto eu imaginei. Ah, que porcaria, mano. Isso aqui pode ser mó bonita, mano. Ó, véi. Usou a Ragnarok pra fazer, né? Então tá suave. Tá de boas. Vamos ver, cartinha. O melhor presente, ai, da Jill. Parece que foi há uma eternidade, realmente foi. Aquela tarde na colina de Man foi a nossa primeira aventura. Mas mesmo naquele momento eu já sabia que não seria a última. Nunca vou me esquecer daquele dia e o simples fato de que você também não esquecerá enche o meu coração com uma alegria forte demais para ser descrita. Desde o momento em que nos conhecemos, você sempre foi uma parte importante de mim, a metade que me completa. Nos momentos mais sombrios, você é minha luz. Quando me perco, você é minha estrela guia. Era de você mesmo que eu precisava. Você é tudo de que preciso, é o meu melhor presente, Jill. Caramba, mano. Rapaz do céu. Vixe Maria. Tá maluco.
Lindo demais. Agora aqui, pessoal, tá faltando 5 passinhas, 5 paradinhas. Provavelmente nas próximas 5 missões que a gente fizer, a gente já desbloqueia mais um troféuzinho. Deixa eu abrir aqui o mapa mundo. Vamos viajar para Sanbreque novamente. Porque eu acho que pode ser nosso último rolê por Sanbreque, porque a gente abriu a última área que estava faltando, que estava bloqueada, então agora tá faltando só 2 áreas do mapa, do jogo inteiro, na verdade. A última área que a gente tinha pra desbloquear foi... Cadê, cara? Não foi aqui? Foi aqui, não foi? Foi aqui. Ah, não foi aqui. Foi em Rosaria. A gente já desbloqueou lá. Aqui já foi tudo já. Aqui tá tudo desbloqueado. Já andamos por tudo que era possível andar nesse mapa. Agora, no caso, eu vou caçar mais um vagabundo. Mais uma ameaça notória. Lá naquele portãozão enorme, lá, pessoal, lá naquela ponte, vocês estão vendo aquela ponte ali que tem, tipo, tem uns pilares? É lá que a gente vai, é lá que a gente vai derrotar mais uma ameaça notória. Vou até chamar a Ambrósia pra gente dar um rolê, fazendo pra ela não dar rolê com a gente. Vamos lá, Ambrósia. Tá aí, ela é uma prateada, a gente podia ter perdido uma pena dela, velho. Não entendi porque a gente foi atrás da galera, foi incomodar os coitados. Sai daí, doente cascado. Vai se ferrar. Mas no fim, todos os babacas que viviam aqui, que eram maus, com os portadores, se transformaram em acástico. Cara, o cara tá em cima lá dos... Eu tô vendo errado. Não, aquilo lá é um símbolo. Ah, ele tá ali embaixo. Aquilo lá em símbolo. Aquilo lá em símbolo. Aquilo lá em cima é um símbolo. Deixa eu sair aqui. Beleza, cachorro, beleza. Por enquanto eles estão dando as localizações bem fáceis pra gente, cara. Nossa, velho, guerreiro dragão? Cavaleiro do coração esplendoroso. Vamos quebrar pau, rapaz. Vamos quebrar pau, o bagulho é louco. Ih, já começou com o raizinho, cara. Começou com as frescuras. Caramba, mano, o cara tá metendo... Tá xingando a gente. Caraca, tá um bonde todo, velho. Coisa mais linda. Beleza. Então. Eu acho que a gente ainda vai ter uma ameaça ranking S futuramente. Mas por enquanto, só estamos tendo A mesmo. Nossa, quebrei o cara, velho. Olha que da hora. Nossa, não, volta.
Vamos, seu trouxa. Vem pra cima, seu babaca. Só socão. Só socão, mano. Só socão, rapaz. Tá me tirando? Morreu. Damn it. Dion would have been glad to have you back at his side. Fazer o que? Esse cara tava maluco, né? Os cara ficou doido, não quis ajudar, não quis se juntar com a gente. Beleza, pessoal, as duas ameaças notórias tinham entrado. Foi-se. Agora temos que esperar que entrem novas. Provavelmente quando a gente completar as missões das cinzas vai abrir mais. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Não abriu nada. Então vamos lá, temos que progredir um pouco mais. Vamos lá, a gente tem que ir pra Garnick. A gente tem que ir pra Bad Batch e pra Balmung. Aqui, cara, o que é isso aqui? Dever eterno. Isso aqui não é uma das missões tão coisada. Ranquear mais a vida de Titã. Então, o problema, cara, do ranking S, né, que pelo menos que eu observei no jogo, é que os ranking S eles são mais agressivos e um golpe deles costuma ter em torno de 1000 a 2000 de dano, cara. E a nossa vida, velho, pelo que eu sei, eu acho que o jogo vai até nível 50. Então ele deve dar no máximo 3000 de vida pra gente. O que quer dizer que uma criatura de ranking S tira uns 80% da nossa vida com um golpe, cara. Então eu acho que é por isso que esse é ranking A. Ele, apesar de ter muita vida, ser bastante agressivo, lutar legal, ele não tira tanto da nossa vida com um golpe, saca? O ranking S, mano, é tipo, é morte alada e é isso. Mestre, cara, vai abrir, cara, treva. Nossa, a gente já vai ali. Vamos começar indo, temos Garnick, Bad Batch. Vou começar por aqui, pessoal, por Vidargrass, aí a gente vai descendo, tá? E depois a gente vai aqui nesse lugarzinho. Vamos descendo bonitinho, tá? Deixa eu teleportar aqui. Tem que upar os poderes da Jill pra eu poder fazer o esquema dela ali. Que tem, né? O monolito, o cronolito dela pra fazer. Deixa eu até ver aqui, cara. Eu tenho 2.900 de vida, tá? Temos mais 2 níveis pela frente. A gente vai ter aí em torno de 3.000 e alguma coisinha, velho, de vida. E olha lá se não for só 3.000 mesmo. Então o bicho de rank S realmente pode dar um couro na gente fácil, nos matar fácil. Mas eu tô muito alegre e contente com o sorriso nos dentes, porque até um momento eu não morri nenhuma vez, cara. O primeiro Final Fantasy que eu tô zerando, assim, eu não faleci nenhuma vez. Eu quase faleci uma vez só, né? Vamos ver no hardcore se eu vou ser tão bom assim. Já era, maluco, tá morto. Deixa eu rushar ali, deixa eu ver aqui, ó. Beleza, por aqui mesmo, vambora. O cara nos pediu pra achar um documento, alguma coisa, né? Erros do passado. Quem quer tretar? Quem quer tretar? Uns pássaros caveira. Cara, não vou usar a espada de Odin, mó fraca. Eu prefiro usar aqui, ó. Vou te dar Mirung, cara. 400 de dano por golpe. 711, mano, olha isso.
Cê é louco, a Guter da Mirung, ó. É o espadão da preula. Cara, tava faltando, eu acho que 10 troféus, agora deve estar faltando uns menos. Deixa eu até ver aqui rapidinho. 41, tá faltando 9, exatamente. Ô louco, mano. God of War 4, cara, eu só morri pra Valkyria. Pro resto todo eu não caí nenhuma vez, cara. Só caí pra Valkyria. Isso porque eu fui muito afoito, né? Porque, pô, tem nível pra fazer essas coisas, velho. Não adianta ir lá com nível baixo que a bicha vai te dar um couro. Agora um game que eu quero jogar e zerar no difícil pra poder ganhar a platina é The Witcher 3, cara. The Witcher 3 eu quero. Vai ter alguém aqui querendo arrancar o nosso couro, né? Não é possível. Conservatório, Badback, decreto de corporação. Disposed of. Cronograma de treinamento. Conditioning. This is nothing short of torture. Herman wasn't exaggerating. It's a wonder he survived this place. Ok, achamos aqui o que a gente estava procurando. Eu recentemente soube que minha própria filha estava entre as crianças que viraram pedra devido ao treinamento brutal ao qual eu as sujeitei. Eu quase não pensei mais nela desde que a entreguei às autoridades quando ela ainda era bebê. Mas as investigações com os militares confirmaram que era ela. Eu tenho torturado o sangue do meu sangue. Olha só, rapaz. This reads like a suicide note. Did the director go through with his plan? Procurar uma árvore branca bifurcada. Aquela lá, né? Tem 3 negócios ali. Na verdade, bifurcação é 2, né? Forked white tree. This must be the place. Essa aqui tá trifurcada. Ah não, tá bifurcada mesmo, é uma outra árvore ali, só pra enganar. Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. Let's see. Ih, cara, o cara tá abrindo túmulo, velho. Que horror. This must be the registry. Conservatório breve registro de perdas de portadores. Franz, 10 anos, Alfred, 9 anos, Franz, 12 anos, Paulina, 10 anos. Nossa, mano. Guido e Futebol escreveu, é nóis, mano. Tamo junto, seja muito bem-vindo. So many names. This place was a slaughterhouse. Where is the architect of all this misery? Ih, esse é o líder? Matter of time, I suppose. This place is cursed. Let's try. Tá com meu espadão novinho. Too slow. Let's try.
Acabar com esse filho da mãe agora, ó. Pega a visão. Nossa senhora, 76 mil de dano, rapaz. E se tivesse mais vida, ia tomar mais dano, velho. I'm done here. Let's get the registry back to Herman. Ok, a gente tem que voltar pro esconderijo. Uma missãozinha aqui já tá meio caminho andado. Vou fazer o seguinte, pra mim não precisar, pra mim não ficar com essas missões que eu tenho que voltar pro esconderijo ali. Eu vou tirar elas. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ah, tá, beleza. Vai aqui. Beleza. Top, top, top. Vamos pra cá agora. Vamos embora pra Garnick. Deixa eu ver. Cara, mais fácil eu fazer a viagem rápida aqui pra gente não perder tempo e ir direto pro lugar mais rápido. Aqui, ó, 200 metros, bem mais rápido. Tem muita quebrada nesse mapa, velho. Tem que passar por umas pedrinhas, passar por uma passarelinha, cantinho, papapá. Ah, não pegou o cara, que palhaçada. O outro meteu a cura, velho. Sério, vai meter a cura no teu ficha? Tá ferrado, velho. Vou pegar nível 5, já era. E o resto é história. E pelo mato aqui mesmo. Esses lugares tudo dá pra explorar um monte, cara, porque a gente tem que vir coletar item aqui. Village looks abandoned. Now, which house would a bookworm live in? Parecendo a vila do Resident Evil 4, cara. Ou do 8, do Resident Evil 8. Relatório de treinamento de espião real. This is a Royal Army logbook. Botânico completo dos venenos. His interests were certainly varied. O fabulário do folclorista. À distância. Achamos, cara. O surgimento dos primeiros manipuladores de magia foi encarado como um presente dos deuses. Após a última tentativa de existência dos portadores ser frustrada, as nações de Valestia se uniram para assinar o Acordo Continental, que deu origem ao sistema de escravidão que perdura até hoje. Nossa, que tristeza, mano. This is it. But if what it says is true, I need to get this back to the hideaway. Tá, beleza. Completou, né? Não, agora saia de Garnick. Ih, o que será que vai dar? Vai dar ruim. Usar cástico? O que é? Leaving so soon, stranger. Tipo suspeito. We've been watching you.
From a distance, so to speak. Subtle. I know who you are. Ah, o culto, né, maligno. Waste time on introductions. Hand me the book. Leave it in our care and return to your life. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common record. Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. É, Very well. e eu vou ter que te matar. The book can just as easily be pried from your dead hand. Isso aí, bora. Uns bandidinhos, mano. Tô matando a casticado, tô destruindo, tô batendo de frente com deuses. Vambora, seus jamelão. Vamos que a minha lâmina tá afiada. Na moral, do primeiro fogo que saísse da mão do cara, eu já ia sair correndo. O Barnabás já morreu, velho. Nós matou ele na live passada. Morreu bonito, velho. Morreu bonito. Impressive. But we have other means. We shall claim the book yet. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. It is a question of numbers and of belief. If enough people believe that a set of events occurred for a reason, that belief becomes the truth. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. Eles não querem aprender com os erros. São os babaca. For now. The São os world babaca, velho. We shall meet again. Ai, mano, na moral, no que tu virasse de costas eu jogava minha espada em ti, mano. Ô, louco? Ah, pô, o cara cavou um buraco e entrou, né? Porque não é possível. É, os caras, e aquele negócio, cara, saiba o passado pra não repeti-lo, né? Quando a gente foge dele, acaba com... Ah, se ferrar, mano. Tem que tomar um tiro no zóio, que vagabundo lá.
Ok, vamos embora, pessoal. Eu vou explorar aquela areazinha nova ali embaixo. Depois a gente vai vir pra cá. Porque isso aqui, mano, isso aqui parece que vai ser sinistro, cara. Treva de Balmung. É tipo um coliseu. Eu espero que role uma batalha, alguma luta, alguma coisa, alguma treta ali sinistra. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Tá, agora aqui a gente vai pra direita. E segue... Ah, tinha uma coisa aqui... Não, tá certo, não é tão próximo quanto lá. Elas por elas, então vamos por aqui mesmo. Ih, abriu o portão, cara. Abriu ou a gente vai abrir? Ih, a gente vai poder abrir agora. What the fuck? Que lugar é esse? Os caras estão no elevador, mano. The village seems safe enough at least. Cá estão os Rosfield. Exploramos todas as áreas do game, gurizada. Tudo. Did you too heed the call? Heed the call? No, I came here looking for someone. To be honest, I wasn't sure I'd find him here. Let alone all of you. Is that so? What are you doing here? Is this where you live? It is my home. The others, they heeded the call. You keep saying that. What do you mean? They came here to perform the rite, just as King Barnabas instructed. This village is their altar, where they shall cast their souls upon the gentle waters and give themselves to the Lord. Give themselves? Oh, Lord, cleanse us of our sins. Let us be reborn in your loving arms. Free us from the torment of this mortal realm. They want to be saved. Vão se matar, né? Vão se matar. Pega a visão. Vão se esfaquear. Forgive me. But did another foreigner like me come here? He was probably wearing a cowl. You mean the traveler from Storm? Yes. He is staying at my house, toward the rear of the village. Thank you. If you don't mind, I'll go and greet him. They seek the same salvation Barnabas did. Bring us salvation. At least the third chair still lives. Let's go and find him.
Excuse me. Are you with the Undying? I am. And so it would appear, are you? Lord Rosfield, if I am not mistaken. That's right. And you must be the third chair. I am. Cyril was worried for your safety. He sent me to find you. Then I must apologize. I did not mean to trouble the bearer of the burning quill. Much less you, my Lord Marquis. He said that you had failed to report. Is there a reason for that? I came here to study the followers of this new faith. But the more I learned of them, the more my own faith began to falter. You have seen them at their prayers, have you not? They devote themselves to the veneration Dying Light eu já zerei, mano. Muito bom. Zerei em cooperativo com o Nick. Praying night and day that they might be rid of their wicked wills and reborn in their Saviour's light. Not that they might be granted respite from their worldly woes, but so that they might continue to serve him. Serve him with all of their beings. I, too, swore to devote my life to the service of my Lord and Master, but this... 'tis different. It is more. And so I would see it through to the end. See these people safe, that they might achieve their dream. That they might do their duty to their Lord. Even if it should keep me from doing my duty to mine. You do understand what their dream is, don't you? I do, my lord. They would cast aside their wills and become Akashic. I know that it may be hard to believe, but to these people, that is the very essence of salvation. Forgive me, my lord, but I must remain here. If you are to return to Master Cyril, I would consider it a great... Did you hear that, my lord? Alguma coisa foi ativada. Alguma coisa foi ativada. Stay here. Talvez aquele elevador lá, velho. Ou veio alguma máquina também. Ih, inundação. Não? É. O éter. Oh, no. Já era, mano. Tem que matar todo mundo agora. Tava só esperando o éter. Echoes as well. Found her. Ready. Rapaz, esse poder é muito sinistro, mano. Tem a galera dos os imortais, cara. A ordem dos imortais parece os Assassin's Creed. Eu fico zoando que tem esse tal de Cyril. Fala, ó o carinha do Assassin's Creed. O Assassin's Credo ali. Ah, falando em Assassin's Creed, é uma das sagas que eu mais gosto, cara, dos games. Meu Deus, sou muito viciado. Já tentei até produzir um super detonado dele, que deu super certo, mas aí eu fui entender o videogame, perdi o save, cara, me deu uma depressão. Ah, só treta. Nossa senhora.
Vai, nível 5, nível 5, nível 5. A gente vai fazer 100 mil de dano. Ela não vai pegar nível 5 nem ferrando. Não é melhor que nada. 66 mil, tá bom. Deus do céu, cara. Maluco. Damn it. O outro morreu defendendo os fiéis, cara. Don't you die. Come on, speak to me. Ô, louco, cara. Tá maluco. That they might have a chance to find true salvation by devoting themselves to the service of their Lord. Just as I did when the Undying plucked me from the gutter and gave me a cause to believe in. Eu vou ter que matar todo mundo no final das contas. Vai todo mundo virar caixa. Eu vou ter que matar eles. Que maravilha. And I would not deny them that fulfillment, even if they must become Akashic in order to achieve it. Forgive me, my Lord Marquis. I did not mean to trouble you with this. My findings. Could you deliver them to Master Cyril for me? Of course. Your duty will be done. Look, my lord. They are saved. Ainda bem que ele morreu antes de ver eu ter que cortar os caras no meio, né? Ah, eles não vão me atacar. Por onde eles estão indo, velho? Cara, já eram zumbis. Que tristeza, mano. Tá louco. Gente sem rumo é foda, né, cara? Sempre faz umas merda dessa. E não é só na ficção, não, cara. Na vida é assim também, mano. Algum tempo depois. Coisinho o Clive desolado, coitado. Found her. I should get this report to Cyril. Ah, cadê o Cyril? Ainda bem que eu fiz essa missão, cara. A gente explorou ali legal, aí depois a gente só teleporta lá naquele coliseu lá e ó. My Lord Marquis.
Welcome back. I am glad to see you hale and whole. I met with your third chair, Cyril. He bade me deliver his findings to you. Relatório de Mikkelberg. Thank you, my lord. He remained in Ash? He died protecting the villagers from an echo. I buried him in Mikkelberg. I'm sorry that I couldn't save him. If you could not save him, no one could. The villagers, they were believers in this savior cult. They prayed to their god that they might be unburdened of their wills. Then an ether flood came, and their wish was granted. Your brother sacrificed himself that they might live, even knowing that that life was death by another name. Then he perished defending liberty. A hero's end. For the right to choose how one dies is no less sacred than the right to choose how one lives. Sid would agree. He wanted to build a world where people could die on their own terms. A noble ambition. To die for one's cause is the most perfect expression of one's faith. It matters not how misguided others might judge one's decision to be. Only that the decision is one's own. We live according to the teachings of our order. We believe in them, we protect them, and yes, we die for them. For better or worse, that is our creed. But he didn't die for your creed. He died to save them, and you still believe that what he did was right. I believe that he believed it was. We of the Undying are not slaves, but willing servants. And this was his will, the ultimate expression of it. All right. I'd like to know this man's name, Cyril. To know the names of all the Undying who've fallen in the line of duty. They died serving my house. It's only right that I remember them. That is my duty. Of course. I shall fetch the Book of Martyrs at once. My lord, it has been, and shall ever be, the greatest honor of my life to serve House Rosfield. Though our duties may differ, yours is no less important. I pray with all my heart for your success. And were they here, I have no doubt but that every one of my fallen brothers and sisters. O livro que ele nos der vai ser guardado como memória, quer ver? Caraca, 1000 pontos, velho. Aleluia, 1000 pontos, cara. Ó, emblema dos imortais. Oricalco. Bem certinho. Poder fabricar a última parada sinistra. Abra sua mente. Colete 6 placas, velho. Pegamos todas as 6 placas, velho. Você tá maluco? Cara, dos troféus que eu anotei aqui, que são complicados de conseguir, tá faltando só 2, que é o de limpar o quadro de caçada e obter todas as curiosidades. Tamo indo. Beleza, vamos embora, pessoal, pra última missão secundária, tá? Pelo menos de exploração. Depois a gente tem que só voltar pra nossa base pra concluir essas missõezinhas. Doris is waiting for me near Balmung Dark. The longer she's out in the open, the more likely she is to be found by a Kashik. I need to hurry.
Não, não, cachorro, não tem troféu de zerar a campanha normal. Tem troféu de tu terminar a campanha, tá ligado? Mas, como tu é obrigado a terminar a campanha pra poder abrir o jogo no hardcore, é meio que um troféu de zerar no normal, tá ligado? A primeira campanha sempre vai ser zerada no normal, não tem como aumentar a dificuldade, infelizmente. Senão a gente já estaria fazendo a série no hardcore pra, no que finalizasse a série, platinava. Cara, RPG direto assim, cara. Um jogo que não é bem RPG e é assim é o... Putz, cara, agora não vou lembrar o nome do jogo da menina. Kena Bridge of Spirits. Tu zera o jogo, desbloqueia o modo hardcore. Diablo é assim. A maioria dos jogos na realidade é assim, que é tipo, tu terminou o jogo, que tá um desafio maior. Saca? Mas nem todos têm troféu pra isso, né? God of War, por exemplo, não tem troféu de dificuldade. Tu pode zerar tanto no fácil quanto no mega difícil. Tu vai ganhar as mesmas recompensas de troféu. There were no guards, I take it. None manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet, but let's move quickly. Let me check the ground floor. The ether's thickest there. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. Stay safe. Outro jogo, gente, que eu lembro que tinha esse negócio de nível de dificuldade pra zerar era COD. COD tinha que zerar no veterano, mano. Os CODs mais antigos, né? Agora, hoje em dia, eu nem sei mais como é que tá esse negócio de dificuldade de zerar a COD. Locked up tight. All yours, Troll. Over here. Path of Titans não, Path of Exile já. Recomendações sobre a utilização da fera Kusa.
A Kusa foi há algum tempo reconhecida como uma espécie especialmente agressiva, por isso esperávamos que a utilização efetiva delas no campo de batalha se tornasse um meio de causar grandes números de vítimas inimigas. Rapaz do céu. Deve ter uma criatura dessa aí. And what happens when they run out of bearers? Even the Imperials take better care of their branded than that. Que é isso? Memorando sobre a alimentação da fera Kusa, problemas de abastecimento recentes nos deixaram com recursos suficientes para alimentar a Kusa sob nosso cuidado. Felizmente observamos a criatura matar e consumir portadores designados a lutar ao lado dela em uma batalha durante seu treinamento. Olha que desgraça, velho. They were feeding bearers to it. This is even worse than I'd feared. Bom, agora acredito eu que a gente vai subir, né? Eu vi que tinha umas escadas aqui. Beleza, vamos embora. Epa, não é aqui em cima? Caramba! Nice try. No sign of any bearers yet. I hope you have better luck downstairs. O jogo do Predador, mano, já joguei já. Achei uma porcaria, mano. Infelizmente. Eu gosto bastante do personagem Predador. Eu não acho que aquele jogo faz jus a ele, tá ligado? Treva de Balmung, decreto de designação. So this place was no ordinary prison. And I doubt they'll have taken the creature with them when they fled. Deve estar aqui acachicado ainda o bicho. Nothing but a Kashyyyk down here. Hopefully things are looking better upstairs. I should go and see how Doris is getting on. No luck downstairs. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents and... it can't be true, can it? Bearers die every day in service of their masters, but this is so much worse. Pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. And not just those who could fight, but the elderly, children even. And those who wouldn't or couldn't were disposed of. Whatever that means. I'm afraid it means they were fed to the monstrosity they kept here. Then we're too late. And I was a fool to bring you here. Don't say that.
Did you find anything else? A key. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. There's a corridor I haven't searched yet. Finish up here, then come and find me when you're ready. All right. I'll be there in a moment. Beleza, agora a gente vai abrir outra ala desse Coliseu da Morte. Cara, apesar da história principal, são de 20 a 30 horas mais ou menos, tá? Agora pra zerar tudo, cara, pra platina é engraçado, 90 horas, é, por aí. Tipo... Eu acho que a gente tá um pouco atrasado. Mas é umas 100 horas pra fazer tudo, cara. Teve uns caras, tipo, correndo que zeraram em 95 horas, tá ligado? Opa. Eu acho que o bicho vai pegar, velho. Eu acho que o bicho vai pegar. Opa. Eu tô vendo a criança. Aqui. Tadinha. There's no need to be afraid. Are you alone? Are there any other survivors? Some of the guards, they're still here. But something's wrong with them. Akashico. Everyone else was eaten by the monster. Of course there were. Thank the Founder. It was worth our coming. But I'd rather we didn't linger. Are you ready? Ready when you are. You poor thing. He must have been terrified. Did Jadwick send you? What? He fought the monster. Distracted it so I could run away. Nossa, Chadwick foi pro saco já, coitada. Da Doris, no caso, né? Querer encontrar ele. He opened your sound, didn't he? You wouldn't be here otherwise. Chadwick. Was that? Cara, esse bicho é sinistro, hein? Chadwick, help! We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. All right. You put that bearer-eating bastard in the ground. Nossa senhora, batalha. Será que é ameaça notória, mano? Meu Deus do céu. I can't let it live. Not if it's got a taste for bearers. Vamos lá então acabar com o monstrengo. Então o cara vai maratonar o dia inteiro o jogo. Partiu pancadaria então, gurizada. Vambora. Cara, é ameaça notória. Mano, fera acusa. Ranking A. Então quer dizer que ele não tem tanto, não dá tanto dano assim. Mas nível 40, cara, bravo, hein? Nossa, o bicho é grande, caramba. Ah, esse aqui que manda os meteoros, chato pra caramba, velho.
Vai, vai, acerta, acerta, pelo amor de Deus. Acerta, acertou. Deus lá, vambora. Esse negócio não dá muito dano, mas é só pra aumentar o tanque de Suken ali. Beleza, então, dá patada aí, seu otário. Pegamos de novo, vambora. Falta pouco, falta pouco. Cara, eu não derrubei o bicho ainda nenhuma vez e já esfaquei quase toda a vida dele, velho, por causa dessa lâmina de poder dela. De corte. Acabou-se. Ah, moleque, acabou-se. 15 mil. Grilhão de bemote. Um behemoth. Behemoth. Cara, o tamanho das unhas desse bicho, velho. É garra, né? Não é nem unha, é garra essa parada. Sid, are you hurt? I'm fine. I think. Chadwick deve estar morto, jogado. No. Que é isso? What is it? Livreto? A diary. I gave it to Chadwick before we went our separate ways. Ah, tá na boca, tá dentro da barriga do bicho. Do you think that creature? I'm sure he fought bravely to the last. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to the hideaway. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I can do. Passou um tempo aí, ó. Quero ver se vai ter novas caçadas agora, cara. Porque a gente, tipo, limpou o mapa, velho. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from her ordeal. She is. Slowly but surely. She's far tougher than she looks. I thank the flames we found her. If we hadn't... I know. But we did. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. How he fought to the bitter end to save her. To save Haida Marie. That's the man I remember. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question.
They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Haida Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the Cursebreakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Pá, Destroy Humans eu joguei quando era moleque, mano. Você tá maluco? PS2. 1 e o 2. Destroy All Humans. Ficar fazendo as pessoas fazer uns pupu. Ficar ficando uns negócios, cara. Os caras ficavam se cagando, era muito da hora. A gente vai entregar um negócio lá em cima agora. Atenção, o que a gente tem que fazer agora é tudo aqui. I hear that you traveled to Ash. Cid, did you by any chance recover the names of my fallen friends? I did. Yes. If I may, the bearer registry. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body. Or any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. All their names are here. The ones we lost. My friends. My light in those dark times. I can still remember their faces, like it was yesterday. Children who were taken from their bunks in the morning, never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive, when so many others died in that awful place? It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. Es verdad. Honor their memory. See that their names live on. That way, at least. They're never truly gone. Thank you, Cid. Caras derrotados, I'm maluco, going to coitado. write a book. An account of the horrors of Badbach, and the spirit of those its custodians sought to crush. All of Valisthea will know of our suffering. And in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. These records would have been buried for all eternity, were it not for you. Thank you. Rapaz, 1000 pontinhos, véi. Top. 1000 pontinhos é top. Agora você tem que entregar a distância pra Vivian e já eras. Deixa eu ver o que eu vou upar.
Vivian. I found it. The book you lost. You found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. I feared the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable. That it can be changed. Provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of... a stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not... one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat... clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. But the more I study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try. Cara, estamos com quase todos os itens necessários de memória, velho. Faltando, tipo, 3, 4. Ei, nova missão disponível de proximidade. Tá. Vamos pegar aqui, então, pessoal, o... nossa última recompensa. Tá, isso aqui também vai dar troféu já. Come to claim your just desserts? Que é o de pegar os itens que as pessoas nos dão, né, dos nossos clientes. Autor anônimo. Toda epopeia começa com uma única palavra. Toda sinfonia com uma única nota. Isto é apenas o começo. Sua lenda será contada para sempre. Seu legado será contado para sempre. Enigma dos Decaídos e uma musiquinha. Bora. Não se brinque em serviço, pessoal. Obtenha todos os itens disponíveis de seus fregueses. Joia. Feito, fechou. Tá, agora atualmente a gente só tem a missão de ir pra origem, tá? Vamos pegar o quê? Vamos ver as últimas caçadas. Eu acho que as últimas, hein? Vamos ver. Então nós vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Pessoal, é as últimas duas caçadas. E elas são... uma é um mistério, tá? Ranking S. E a outra não é. A gente vai deixar ambas para amanhã, tá? Eu vou só printar aqui elas. Uma é em Garnick, o Alude. E a outra é um mistério.
tá? O saqueador sem mestre. Deixar salvo aqui também. Aí a gente lê o textinho amanhã, tenta decifrar, vocês pesquisam aí, já era, tá? Mas isso que eu vou deixar pra nossa última live de Final Fantasy, da campanha principal. Né? Pra caso a história seja curtinha, a gente faz uma caçadinha e tal, dá uma brincada. Até mesmo pra aquecer amanhã a live. Deixa eu correr aqui. Ah, cara, eu posso... Não, eu acho que eu montei já, né? Eu montei tudo do bom. Ah, não, tava faltando isso aqui. Beleza, agora sim tá tudo montado, tudo do bom e do melhor tá montado, pessoal. Estamos equipados com os melhores itens do reino. Cara, olha o mural, cara, nossa. Do começo ao meio do jogo isso aqui fica vazio. Do nada enche. E estão faltando agora só mais 3 itens, pessoal. Provavelmente deve ter um aqui do mural de caçada, né? Do quadro de caçada quando a gente conclui. Mas falta pouquinho. Deixa eu ver aqui então. Tem mais uma missão. É uma mensagem de agradecimento. Quem tá agradecendo? É o Cyril, meu senhor Marquês. Escreve agradecimento pela amável consideração que demonstrou para com aqueles cujos nomes estão escritos nas páginas do livro de Mártires. Sei que eles ficarão emocionados em saber que o primeiro escudo da Fênix lamenta a morte deles. Tá. Reparações. O que é isso aqui? Arpócrates, mestre Clive. Sei que há coisas mais importantes que requerem a sua atenção. Mas, se tiver um momento, peço que venha me visitar na biblioteca para que eu peça um favor a respeito de sua alteza, o príncipe Dion. Que será, mano? Fiquei curioso agora, hein? Um conto de caudas. Eu fiquei curioso agora, eu quero ver. Vambora, vambora ali. A gente já separou já o que a gente vai fazer amanhã. Deixa eu ver quantas músicas a gente já coletou, cara. Se a gente tá quase com 100% das musiquinhas também. As músicas, no caso, não tem troféu, pelo que eu sei, tá? Mas... de qualquer forma, tá faltando uma, duas músicas. Arpócrates, fala comigo, rapaz. I received your note. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. You spoke of making amends with Dion, but I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway. At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince's education. All to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas, our time together was cut short when Dion left to join the Dragoons, his studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again, least of all here. Have you spoken with him? No, I have yet to find the right moment. His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting. Not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him. And I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom, when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. I see. I'm ready to help you in any way that I can.
Then I beg that you bring me a wild wyvern tail. Apothecaries across the ages agree that even to glimpse such a flower is to be granted inner solace. Fabulists and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the colour. There is a waterfall in Rickmal's roost across the strait, where the flowers once grew in abundance. Whether they still survive there, I know not. But try as I might, I can find no likelier location. It's all right. I'll find you a wyvern tail one way or another. Thank you, Clive. And please, be safe. Que o velho quer com plantinha pra se sentir bem, mano? Pelo amor de Deus. RHD Games, adiciona aí, mano, que nós joga assim, velho. Eu não tô jogando ultimamente, mas assim que eu for jogar, velho, bora, pô. Já desci adicionado aí também. Eu jogo várias coisas no Xbox, né? Jogamos aí Forza, Fortnite. Então, qualquer coisa, tamo aí. Nossa, que lá pra puxa que se viu. Nossa senhora, cara. Eles falaram da fúria. Alguma das caçadas tem que ir pra lá. Deixa eu até ver. Garnick. Estranho. Mas pelo visto, aqui ó, Treva de Balrog, tanto bicho lá. Ele que se exploda agora. Vou seguir com a missãozinha aqui e já era, mano. Acho que é a última missão. Acho, né? Também se não for, velho, o resto vai ficar pra amanhã, porque eu tô muito cansado, velho. Good girl. Mistakes. Seems this place has been flooded twice over. Rapaz, o lagartão, cara. A gente já lutou contra um lagartão desse. Olha só o bicho morto aqui. Purple flowers blooming next to a waterfall. Shouldn't be too hard to find. Queda d'água, queda d'água. Nossa, que bicho filho da mãe. Ali é a queda d'água, achei. Aí, mano, boa.
A queda d'água tá... Aí, boa. Here they are. Caudas de Wyvern silvestre. Well pick enough for a bunch, I suppose. Era isso? Agora é só lá integrar... Entregar. Nossa senhora, mano, buguei. Vamos entregar para o Apócrates. Entregar. Maluco. Beleza, mano. Já recebi aqui, velho. Quando eu ligar o Xbox, eu aceito. Tô jogando Final Fantasy XVI, mano. Lançou aí faz um mês, mais ou menos. Ô, louco, sério, ô cachorro? Não, vou te falar, mano. Meu nickname eu criei em 2014, velho. Tá? Criei em 2014. Faz 2 anos aí que uns caras criou tipo um bingo, uma bodega de NFT e jogo de azar aí com o nome de Mafagafo. Então dele ganhar destaque pela porcaria do Google só porque esse bagulho dá dinheiro pra eles. Palhaçada. Eu sou original, daqui a pouco tem gente não, mano. Eu quero meu dinheiro de volta, mano. E eu vou falar o quê? Tá ligado? Tá entregue, meu bom. You did indeed. My dear boy, thank you. You wanted to make Dion a gift of one, did you not? Shall I invite him to join us? Oh, I don't... It's no trouble. I'll go and fetch him. Não, mano, não. Esse aqui é exclusivo de PlayStation 5, cara. Would you do me the honor of accompanying me? No. It is time, then. No. Only to the shelves. Our lawsman has something he'd like to give you. Master Harpocrates. No. I dare not show my face before him. Not after everything I have done. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. But were I to meet with him again, and see in his eyes what I have become, I fear that my resolve might falter. Then that is all the more reason to do it. Test your resolve. Prove to yourself, and to him, how strong it truly is. You are right. I must, at the very least, offer him my gratitude. Very well, then. Take me to him. Follow me. Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised. Master Harpocrates, pray, accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace.
And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environments in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm, for only then shall I be deserving of it. As you wish, Your Highness. I shall await your return. Esse brother vai acabar morrendo, velho. Vai se sacrificar no final. Na batalha final ele vai se sacrificar. Eu espero que não, mas... No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. I shall not forget this. Acho que ele nos lançou mais uma memória pra gente guardar, pessoal. Aí vai ficar faltando só duas. Falou, cachorro, é nóis, mano. Eu já tô indo também, velho. Eu vou ir, acho que agora, cara. Assim que terminar essa missão. Que eu tô aqui quase capotando também, mano. Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tales. I shall plant their seeds, that I might not disappoint His Highness upon his return. I hope the soil in the hideaway is to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. When it comes to expressing one's gratitude, I find that words are seldom sufficient. Here. Ah, deixa eu pegar um item pra guardar lá, mano. Vou pegar um item pra guardar nas memórias, mano. Ah, que da hora. Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just waiting to pour out onto the page. So consider this my wish for you. That one day you may put down your sword and pick up that pen. Well, when that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Beleza. Olha só, pena de estolas, olhando da luz, gigaflama. Deixa eu falar com o Apócritas. Falta só 2 instruções para platina, do hard das habilidades.
Tô nessa aí também, cara. Quer dizer, eu tô terminando a campanha pela primeira vez, né? Mas tô nessa aí. Mas as habilidades eu vou farmar antes de meter o hardcore. It will take forgiveness from himself. I have compiled some new entries. Vai, filhão. If you would like to see them. Mandar bala para que tu atualize os livros. Oh, essa vida é mestre, né? Teus live. Devaneios, Filhos de Osmeques, o Mito Salvador, Servos de Última, o Diário de Moss, Pedra de Areté. Beleza, tá 100%, gurizada, 100% aqui. Top. Sir Tyler. Lubor. Ah, tava faltando o Ember, cara. No último que tava faltando a gente conhecer. O bestiário que tá... Tifão foi brabo, velho. Tifão, tem que jogar Immortal Phoenix Rising, velho. Dá um couro no Tifão. Deixa eu dar uma bisoiada aqui rápida. Vamos lá ler as últimas cartas. E ver quantos itens tá faltando. Ok. Inteiro novamente. Clive, me parece que uma única palavra de agradecimento não basta para expressar a minha gratidão por me reunir com a distância. O tomo fez de mim quem sou hoje e ainda assim pensei que nunca mais deveria vê-lo novamente, que aqueles que o tiraram de mim haviam roubado uma parte de mim para sempre. Vivienne. Dois itens faltando dois itenzinhos. A gente vai pegar eles amanhã, cara. É isso. Bom, agora é só caçar, cara. Agora é só caçar. Com as caçadas. Pegar uns XP sinistro, né? Uns pontos de upgrade e upar, velho. E upar pra caramba. Bom, gurizada, mas então é isso aí, velho. Amanhã a gente volta aí com a nossa última live da campanha, será, velho? Não sei não, hein. Vamos ver se eu pego durante o dia pra farmar, pra pegar uns pontos pra gente ficar mais próximo. Precisa 3.000. Esse aqui upa uma vez, 3k só. Esse aqui 600, provavelmente uns 1.200, 1.400 depois. É, vai ponto, cara, vai ponto. Então é isso aí, gurizada. Boa noite pra vocês. Um grande beijo nessas nádegas maravilhosas. Até a próxima live ou vídeo. Tchau, gurizada, nós. Fui. Tamo junto. Pode crer.